நல்லது, செய்திக்குள்ளே இப்பொழுது போவோம். හොඳයි දැන් දේශනාවට අපි ඇතුළු වෙමු. Let's go to the word of God. Today is the 7th of February year 2021. இன்று 2021ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 7ஆம் திகதி. අද 2021 පෙබරවාරි 7 වෙනි දින. இந்த வருடத்திலே 2021லே உயிர் தெழுந்த ஞாயிறு வருவது ஏப்ரல் 4ஆம் திகதி. මේ වර්ෂයේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නැවත නැගිටීම පැමිණෙන්නේ අප්‍රේල් 4 වෙනිදා. This year 2021, the resurrection day falls on the 4th of April, which makes the second Good Friday. 2nd of April would be Good Friday. அப்படி என்றால் ஏப்ரல் 2ஆம் திகதி தான் பெரிய வெள்ளி, இயேசுவானவர் சிலுவையிலே அறையுண்ட நாள். එහෙමනම් අප්‍රේල් 2 වෙනිදා තමයි මහා සිකුරාදා. එහෙම නැත්නම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසයා නැගසපු දවස. சில கிறிஸ்தவர்கள், சில கிறிஸ்தவ சபைகள் அந்த சிலுவை ஏகின அந்த நாளுக்கு 40 நாளுக்கு முன்னமே இருந்து லெந்து நாட்களை கொண்டாட ஆரம்பிப்பார்கள். සමහර කිතුණුවන් සහ සමහර කිතුණු නිකායන් සභාවන් යේසුස් වහන්සේ කුරුසිපත් වුණ දාට දින 40කට පෙර ඉඳන් ලෙන්ත් දවස්, ලෙන්ත් ඩේස් කියලා ඒගොල්ලෝ මේ එක පවත්වනවා. Some churches and some Christians adhere to Lent days 40 days prior, from 40 days prior to the Good Friday. Now that makes February 17th the first day of Lent. அப்படி என்றால் එහෙමනම් இந்த மாதம் 17ஆம் தேதி, அதாவது இன்னும் 10 நாட்களிலே මේ මාසේ 17 වෙනිදා ඒ කියන්නේ තව දවස් 10කින් அவர்களுக்கு லெந்து நாட்கள் தொடங்குகின்றன. ඔවුන්ට ලෙන්ත් දවස් ආරම්භ වෙනවා. அவர்கள் இறைச்சி சாப்பிட மாட்டார்கள். ඔවුන් මස් අනුභව කරන්නේ නැහැ. திருமண மற்ற முக்கியமான நிகழ்வுகளை நடத்த மாட்டார்கள். විවාහ මංගල්‍යයන් ආදී වැදගත් උත්සව දේවල් පවත්වන්නේ නැහැ. கிட்டத்தட்ட 40 சோக நாட்களாக அதை கழிப்பார்கள். කියන සාමාන්‍යයෙන් මේ දවස් 40 ශෝක දවස් විදියට ඔවුන් සමරනවා. Now usually those who follow the Lent, they don't eat meat during those 40 days and they don't have any good function, they don't celebrate. Why? Because they sort of spend the 40 days in a melancholic manner. Now I am not here to comment on it or criticize it. நான் இன்று அதை குறித்து எதுவும் குறைவாகவோ எதிராகவோ பேசுவதாயில்லை. ඒ සම්බන්ධව ඒ දවස් 40 ගැන අඩුපාඩුකම්වත් ඒ දවස් පිළිබඳව පහත් කළවත් මේ කතා කරනවා නෙවෙයි. ஆனால் எனக்கு இந்த லெந்து கிந்து எல்லாம் கிடையாது. හැබැයි අපිට මේ ලෙන් දවස් අනම්මනම් ඒවා මොකුත් අපි පවත්වන්නේ නැහැ. But I don't have Lent days. I enjoy my Christianity, and even the crucifixion, as gruesome as it was the hilasmos which gave me the life, so I even celebrate the cross. என்னை பொறுத்தவரை இயேசுவானவருடைய சிலுவை மரணம் என்பது ஹிலாஸ்மோஸ், கிருபாதார பலி. அதன் மூலமாக எனக்கு நித்திய ஜீவன் கிடைத்திருக்கிறது. උන්වහන්සේගේ කුරුස පත්වීමේ අනුග්‍රහය පූජාව කන්නකොට අපිට නිදහස ලැබී තිබෙනවා. அதனால் நான் பரலோகம் போகிறேன். ඒ නිසා අපි ස්වර්ගයට යන්න යනවා. ஆம், அது பயங்கரமான ஒரு மரணம் தான். ඒක භයානක වූ මරණයක් තමා. ஆனால் அதன் மூலம் எனக்கு விடுதலை கிடைத்திருக்கிறது. හැබැයි ඒ කන්නකොට අපිට නිදහස ලැබුණා. ஆகவே நான் தோல்வி அடைந்தவன் அல்ல. එනිසා අපි පරාජයට පත් වුණා නෙවෙයි. I am not defeated, neither was my Lord. என்னுடைய ஆண்டவரும் தோல்வி அடையவில்லை. මගේ දෙවියන් වහන්සේත් පරාජයට පත් වුණා වූ කෙනෙක් නෙවෙයි. ஆம், வலிகள் வேதனைகள் எல்லாம் அவருக்கு வந்தன. උන්වහන්සේට වේදනා භයංකරත්වයේ හැම දෙයක්ම පැමුණා. ஆனால் அவர் தோல்வி அடையவில்லை. வெற்றி சிறந்தார், சிலுவையிலே மரித்தார், ஆனால் உயிர் தெழுந்தார். හැබැයි උන්වහන්සේ පරාජයට පත් වුණා, කුරුසයේ මැරුණා. හැබැයි උන්වහන්සේ ජයග්‍රහණය ලැබුවා. Yes, Jesus went through all the pain that you could imagine, but he died and rose again, and we are more than conquerors. நாம் இன்று ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களை விட அதிகமானவர்களாய் இருக்கிறோம். මම අද ජය ලැබුවා වූ කෙනෙකුට වඩා විශිෂ්ට වූ කෙනෙක්ව සිටිනවා. அந்த இயேசுவானவர் சிலுவையிலே தொங்கின பொழுது යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසයේ එල්ලීලා ඉද්දී 7 வாக்கியங்களை பேசினார். වාක්‍යයන් 7ක් එහෙම නැත්නම් වචන 7ක් ප්‍රකාශ කරා. When Jesus hung on the cross,
he uttered 7 statements. இப்போ பொதுவாக பெரிய வெள்ளி அல்லது லெந்து நாட்கள், உயிர்த்தெழுந்த ஞாயிறு, இந்த காலத்தை எடுத்து பார்த்தால் දැන් සාමාන්‍යයෙන් දවස් 40 එලෙන් කාලේ එහෙම නැත්නම් මහා සිකුරාදා කුරුසිය පත්වීමේ දවස ඔය වගේ දවස් ගත්තනම් அநேக ஊழியக்காரர்கள் சிலுவையிலே வைத்து இயேசுவானவர் பேசின 7 வாக்கியங்கள் என்று பிரசங்கிப்பார்கள். බොහෝ දේවදාසයෝ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසියේ එල්ලි ප්‍රකාශ කරා ওই වාක්‍ය 7 කියලා දේශනා පවත්වනවා. If you listen to many sermons these Lent days or the days around Good Friday and Resurrection Day, you would hear many people preach those 7 words that Jesus uttered from the cross. So why am I an exception? Let me do the same. நான் மாத்திரம் என்ன வித்தியாசமா? මගේ තරම් මොකද්ද වෙනස? நானும் அதே செய்கிறேனே. මමත් ඒකම කරන්නම්කෝ. ஒரு வித்தியாசம் என்னவென்றால், එක වෙනසක් මොකද්ද කියනවනම් இந்த நாட்களிலே நமது சபையின் 22வது ஆண்டு விழா என்றபடியினால் මේ දවස් ඇවිල්ලා අපේ සභාවේ 22 වෙනි සංවත්සරයේ සමරන කාලය නිසා 22 அதோடு சம்பந்தப்பட்டு தான் நான் பேச வேண்டும். ඒ 22 සම්බන්ධ දේශනා තමයි දේශනා ක්‍රමෙන් සිටින්නේ. Since this is the 22nd anniversary year of our church, I have to corroborate 22 with the message that I'm going to preach. இப்போ இன்றிலிருந்து 7 வாரங்களுக்கு நான் பேசப் போவது, අද ඉඳන් තව සති 7කට දේශනා කරන්න යන්නේ இயேசுவானவர் சிலுவையிலே இருந்து பேசின அந்த 7 வாக்கியங்கள். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසේ ඉඳලා ප්‍රකාශ කරා වූ ඒ කාරණා 7 එහෙම නැත්නම් ඒ වාක්‍යයන් 7. From today I am going to preach about the 7 utterances of Jesus from the cross, and that is going to transpire throughout a period of 7 Sundays. Why? 7 statements. Each statement, each Sunday. ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்றிலிருந்து அந்த ஒவ்வொரு வாக்கியங்கள். අද ඉඳන් හැම සතියකම සති 7ක් වෙනකන් ඒ එක එක වාක්‍ය ගැන දේශනා කරනවා. இப்போ நீங்கள் சுவிசேஷ புத்தகங்கள் 4ஐயும் பார்த்தால், තව සුභාරංචි පොත් 4 ගත්තොත් அதிலே அந்த 7 வாக்கியங்களையும் எந்த ஒரு சுவிசேஷ புத்தகத்திலும் முழுமையாய் காண மாட்டீர்கள். ඒ වදන් 7ම සුභාරංචි පොත් 4න් එකක හෝ ඒ 7ම ඔයගොල්ලෝ බලන්නේ නැහැ. දකින්නේ නැහැ. Now when you look at the 7 statements of Jesus on the cross and you try to look for the 7 in any of one gospels, you will not find. So you have to sort of look and to chronologically arrange it in a scholastic manner. Praise God, many scholars have done that. அதனால் இந்த மத்தேயு, மாற்கு, லூக்கா, யோவானிலே இருந்து சொல்லப்பட்ட விடயங்களை எடுத்து ඒ නිසා මේ මතෙව් මාක් ලූක් යොහන් ඒ පොත්වල දක්වන කාරණා අරගෙන முறையாக முதலாவது இயேசு என்ன பேசினார், அடுத்தது என்ன பேசினார் என்று அந்த 7ஐயும் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும். පිළිවෙලට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉස්සරොම් මොනවද ප්‍රකාශ කරේ, දෙවනුවට මොනවද ප්‍රකාශ කරේ, ඒ ආකාරයෙන් පිළිවෙලට බැලිය යුතුයි. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். நல்ல நல்ல பெரிய பரிசுத்தவான்கள் அதை கண்டுபிடித்து தொகுத்து வழங்கி இருக்கிறார்கள். எனக்கு அந்த சிரமம் கிடையாது. දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රශංසා වේවා. හොඳ යහපත් ශුද්ධවන්තයෝ ඒ දේවල් හොයලා බලලා පිළිවෙලට හදලා තියෙන නිසා අපිට ඒවා හොයාගෙන දඟලන්න අවශ්‍ය නැහැ. I don't have to bother with trying to chronologize that because many scholars have done that before me. Praise God. இப்போ சிலுவை என்பது எபிரேய மொழியிலே டவ். දැන් කුරුසිය කියන එක හෙබ්‍රෙව් භාෂාවෙන් ටව්. Cross in the Hebrew language is tau, the 22nd letter of the Hebrew alphabet. எபிரேய எழுத்துக்களில் 22வது எழுத்து. හෙබ්‍රෙව් අක්ෂර මාලාවේ 22 වෙනි අක්ෂරය. அந்த 22ன் அடிப்படையிலே தான் நான் சிலுவையை பற்றி பேசப் போகிறேன். ඒ 22ට යටත්ව තමා කුරුසිය ගැන දේශනා කරේ. And that is why I'm going to preach about the cross and what Jesus said from the cross, because it is related to number 22. And since I'm going to do this for the next 7 weeks, by the time I finish, we are almost near Good Friday. அப்போ இன்றிலிருந்து நான் தொடங்கி 7 வாரங்களுக்கு பேசினால், ඒතර අද ඉඳන් දිගටම සති 7ක් දේශනා කරා නම් அதற்கு பிறகு ஒரு 1.5 வாரங்களிலே பெரிய வெள்ளி வந்து விடுகிறது. ඊට පස්සේ සති එකමාරකට විතර පස්සේ මහා සිකුරාදා පැමිණෙනවා. ஆகவே இன்றே இதை தொடங்க நான் விரும்புகிறேன். ඒ නිසා අද මේ දේශනාව ආරම්භ ගන්න කැමති වෙනවා. And I'm going to commence it today. But I'm going to do something different as well.
நான் ஒரு வித்தியாசமான விஷயத்தையும் செய்ய போகிறேன். මම වෙනස් වූ දෙයක් කරන්න යනවා. இந்த 22ஐ நான் நிறைய பழைய ஏற்பாட்டிலே தேடி இருக்கிறேன் அல்லவா? මේ 22 සම්බන්ධව පරණ කිවිසුමේ බොහෝසෙන් සොයාගෙන තිබෙනවානේ. அந்த வகையிலே புலம்பல் புத்தகத்திலே இந்த 22 ஆச்சரியமான விதத்தில் வருகிறது. நான் ஏற்கனவே சொல்லியும் இருக்கிறேன், மறுபடி சொல்ல போகிறேன். ඒතර 22 කියන එක විලාප ගී පොත ඊටමත් ආශ්චර්යමත් විදිහට යොදාගෙන තිබෙනවා කියන එක කලින්ම කියලා දුන්නා. When I look at number 22 in the Old Testament, one of the places where I am shocked to see the blessed 22 in a beautifully acrostically arranged manner is in the book of Lamentation, of which I have spoken earlier. Let me repeat. Now if you turn to the book of Lamentation, we are not going to read any verse, but just turn. நீங்கள் புலம்பல் புத்தகத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள், ஒன்றும் வாசிக்க வேண்டாம். ඔබ විලාප ගී පොතට පෙරලා ගන්න කිසිවක් කියවන්න අවශ්‍ය නැහැ. 5 அதிகாரங்கள் இருக்கின்றன. පරිච්ඡේද 5ක් තිබෙනවා. There are 5 chapters. முதலாவது அதிகாரத்தில் 22 வசனங்கள் இருக்கின்றன. පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පද 22ක් තිබෙනවා. If you look at chapter 1, there are 22 verses. Now, how has Lamentation being arranged? எப்படி இந்த புலம்பல் புத்தகம் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது? කොහොමද මේ විලාප ගී පොත අනුගත කරලා තියෙන පිළිවෙල ගත කරලා තිබෙන්නේ? யார் வடிவமைத்தது? කවුද මේක පිළිවෙලට ලේඛනගත කරේ? பரிசுத்த ஆவியானவர் தான். සුද්ධාත්ම වහන්සේ තමා. ஆனால் அவர் பயன்படுத்தினது எரேமியாவை. හැබැයි උන්වහන්සේ පාවිච්චි කරේ යෙරමියාව. It was the Holy Spirit who wrote this, but through Jeremiah. So this is called Jeremiah's Lamentation. அதனால் இது எரேமியாவின் புலம்பல் என்று சொல்லப்படுகிறது. ඒ නිසා මේ පොතට යෙරමියාගේ විලාප ගීය කියලා කියනවා. அந்த 22 வசனங்களும் මේ පද 22ත් எபிரேய மொழியின் 22 எழுத்துக்களால் தொடங்குகின்றன முறையே. හේබ්‍රව් අක්ෂර මාලාවේ ඒ අක්ෂර 22 තිබෙන පිළිවෙලට පද 22 ආරම්භ වෙනවා. So the 22 verses of the first chapter are beautifully arranged acrostically according to the Hebrew alphabet, which means the first verse should begin with Aleph, second with Beit, third with Gimel, on and on and on, and the 22nd with Tau. அப்படியானால் முதலாவது வசனம் ஆலேஃபிலே தொடங்க வேண்டும். එහෙමනම් පළවෙනි පදය අලෙෆ් අකුරෙන් ආරම්භ විය යුතුයි. இரண்டாவது பெய்ட்டிலே தொடங்க வேண்டும். දෙවෙනි පදය බෙත් කියන අකුරෙන් ආරම්භ විය යුතුයි. மூன்றாவது வசனம் கிமேல் என்ற எழுத்திலே தொடங்க வேண்டும். மூணாவது පදය மூணாவது பதே நெவை තුන්වෙනි පදය துங்கனி பதே மூணாவது பதே තුන්වෙනි පදය ගිමෙල් කියන අක්ෂරෙන් ආරම්භ විය යුතුයි. இப்படியே கீழே போகும் பொழுது 22வது வசனம் டவ் என்ற எழுத்திலே தொடங்க வேண்டும். මෙහෙම ගමන් කරද්දී 22වෙනි පදය ටව් කියන අක්ෂරයෙන් ආරම්භ විය යුතුයි. புரிகிறதா? තේරුණාද? இதே மாதிரி தான் இரண்டாவது அதிகாரத்தை பாருங்கள், 22 வசனம் இருக்கின்றன. මේ ආකාරයෙන්ම තමයි දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ පද 22ක් තිබෙනවා. On the same token, look at chapter 2 where you will see 22 verses. Leave the 3 aside, go to chapter 4. நீங்கள் மூன்றாவது அதிகாரத்துக்கு திருப்ப வேண்டாம், 4க்கு போங்கள். තුන්වෙනි පරිච්ඡේදය ඔබ පෙරලා ගන්න එපා. හතරවෙනි පරිච්ඡේදය. பாருங்கள் 22லே முடிகிறது. ඒකත් පද 22න් අවසන් වෙනවා. It concludes with verse 22 and so does chapter 5. ஐந்தாவது அதிகாரமும் 22லே முடிகிறது. පස්වෙනි පරිච්ඡේදයත් පද 22න් අවසන් වෙනවා. ஆனால் நடுவிலே இருக்கிற மூன்றாவது அதிகாரமோ හැබැයි මැද තිබෙනා වූ තුන්වෙනි පරිච්ඡේදය 66 வசனங்களை கொண்டிருக்கிறது. පද 66කින් මේ ලේඛනගත වෙලා තිබෙනවා. But the chapter right in the middle, chapter 3, consists of 66 verses. Why? 22 times 3. 22 மூன்றால் பெருக்கினால் 66 வரும். 22 තුනෙන් වැඩි කරා නම් 66 පැමිණෙනවා. அப்போ ஆலேஃப் எழுத்திலே 3 வசனங்கள். එතකොට එහෙමනම් ඒක ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ ආලෙෆ් අකුරෙන් පද 3ක්. அப்போ முதலாம், இரண்டாம், மூன்றாம் வசனங்கள் தொடங்குவது ஆலேஃபிலே. එතකොට පළවෙනි, දෙවෙනි, තුන්වෙනි පද ආරම්භ වෙන්නේ ආලෙෆ් අකුරෙන්. The first, second and the third verses commence with Aleph, then 4, 5, 6 with Beit, on and on, all the way to 64, 65, 66, which commence with Tau. அப்படி என்றால் එහෙමනම් கடைசி 3 வசனங்கள் 64, 65, 66 අවසාන පද 3, ඒ කියන්නේ 64, 65, 66 කියන පද
டவ் என்ற எழுத்திலே தொடங்குகிறது. ටව් කියන අකුරෙන් ආරම්භ වෙන්නේ. இப்போ நமது விடயம் 22 அல்லவா? දැන් අපේ අක්ෂරය ඇවිල්ලා අපේ කතාව. අපේ අපේ කතාව. කතාව ඇවිල්ලා 22 සම්බන්ධ Now, වුණේ. we are talking about number 22. So we are talking about the letter tau. நாம் டவ் எழுத்தை குறித்து தானே பார்க்கிறோம். දැන් අපි බලන්නේ ටව් අකුර ගැනනේ. அப்போ எல்லா எழுத்துக்களாலும் தொடங்கப்படுகின்ற வசனங்களின் மொத்த தொகை 7. அப்படித்தானே? එතකොට හැම පදයක්ම හැම අකුරෙන්ම පටන් ගන්න පද ප්‍රමාණය 7යිනේ. Each letter is used to begin 7 verses. Aleph என்று எடுத்தால் අලෙෆ් කියන අකුර ගත්තනම් 1 1 2 1 3 1 2 3 4 1 5 1 என்று 7 වසනங்கள். තේරෙනවද? තේරෙන්නේ නැද්ද? දැන් ආලෙෆ් කියන්නේ පළවෙනි අකුරනේ මහේෂ්. ඒකෙන් පටන් ගන්නේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය. ආය දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවෙනි පදය. තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පද 3. හතරවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය. பஸ்වෙனி பரிச்சேதே பலවෙனி பதம். එතකොට ஆலெஃப், அப்போ ஆலெஃப் என்ற அந்த எழுத்திலே இந்த புலம்பல் புத்தகத்திலே தொடங்குகின்ற வசனங்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை? 7. එතකොට ආලෙෆ් කියන අකුරෙන් ආරම්භ වෙලා අන්තර්ගත මේ විලාපිකී පොතේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන පද ප්‍රමාණය 7ක්. புரியுதா? Do you understand that the letter Aleph is used to begin 7 verses totally in the book of Lamentation? உங்களால தெரியுமா? விளங்குதா? Do you all understand? mercy விளங்குதா? எல்லாருக்கும் விளங்குதா? ரைட், அண்டர்ஸ்டாண்ட். டிவியில் பார்க்குறவங்களுக்கு விளங்குதா? குழப்பிக்கிறாதீங்க. මේක අවුල් කරගන්න එපා. டவ் என்ற எழுத்திலே ටව් කියන අකුරෙන් 7 வசனங்கள் வர வேண்டும். சரிதானே? පද 7ක් තියෙන්න ඕනේ. So the letter tau must be used to commence 7 verses. What are the 7 verses? அந்த 7 வசனங்களும் என்ன? මොනවද මේ පද 7? முதலாம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனம். පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි පදය. இரண்டாம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனம். දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි පදය. மூன்றாம் அதிகாரத்திலே 64, 65, 66 3 வசனங்கள். තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 64, 65, 66 පද 3ක්. நாலாவது அதிகாரத்திலே 22வது வசனம். හතරවෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි පදය. ஐந்தாவது அதிகாரத்திலே 22வது வசனம். පස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි පදය. சிம்பிள். இத மண்டைய போட்டு குழப்பிக்கிறாதீங்க. මේක ඔළුව අවුල් කරගන්න දෙයක් නෙමෙයි. Don't be confused. It's very simple. First chapter 22nd verse. Second chapter 22nd verse. Third chapter 64, 65 and 66. Fourth chapter 22nd verse. Fifth chapter 22nd verse. These 7 verses commence with the letter tau. புரியுதோ? அப்போ சிலுவையை குறிக்கும் 22ஆம் இலக்கமாகிய டவ் எழுத்தில் தொடங்குகின்ற வாக்கியங்கள் புலம்பல் புத்தகத்திலே எத்தனை? එහෙමනම් ටව් අකුරෙන් ආරම්භ වන්නා වූ ඒ 22 නියෝජනය කරන්නා වූ අක්ෂරය තුල විලාප ගී පොතෙන් පද කීයක් තිබෙනවද? 7ක් තියෙනවා. 7 இருக்குது. So how many verses are there beginning with the letter tau in the book of Lamentation? 7. எத்தனை வாக்கியங்களை சிலுவையில் இருந்து இயேசுவானவர் பேசுகிறார்? වාක්‍යයන් කීයක් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසියේ ඉඳලා කිව්වද? 7. 7යි. So how many statements are uttered by Jesus from the cross? 7. Could there be a link between Jeremiah's lamentation, these 7 verses, and the 7 utterances of Jesus on the cross? அப்போ எரேமியாவின் புலம்பலிலே வருகின்ற அந்த டவ் எழுத்தில் தொடங்குகின்ற 7 வசனங்களுக்கும் එහෙමනම් යෙරමියා පොතේ අන්තර්ගත වන්නා වූ ඒ ටව් අකුරු නියෝජනය වන්නා වූ ඒ පද 7ත් இயேசுவானவர் சிலுவையிலே வைத்து மொழிந்த அந்த 7 வாக்கியங்களுக்கும் යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසියේ ඉඳලා ප්‍රකාශ කරා වූ ඒ ප්‍රකාශයන් 7ත් தொடர்பு இருக்க முடியுமா? සම්බන්ධයක් තිබිය හැකිද? அதுதான் என்னுடைய வேலை. ඒක තමයි දේවදාසයාගේ වැඩේ. அதிலே ඒකෙන් இயேசுவானவர் பேசின முதல் வாக்கியத்தை යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරා වූ පළවෙනි පදය பலவினி ප්‍රකාශය புலம்பல் 1:22 ஒப்பிட்டு காட்டப் போகிறேன். විලාප ගී 1:22 වෙනි පදයට එක්ක සම්බන්ධ කරලා සංසන්දනය කරලා පෙන්වන්න. I am going to show you the connection between the first utterance of Jesus on the cross and Lamentation chapter 1 and verse 22. மேலோட்டமாய் பார்த்தால் புரியாது. මේක උඩින් බැලුවා නම් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. You wouldn't see that if you have a peripheral view. But you have to go deep, and I'm going to take you to somewhat
depth. அது ஆழமாய் போக வேண்டும், ஒரு கொஞ்சம் ஆழத்துக்கு உங்களை கொண்டு போகிறேன். ඒක අපි ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කළ යුතුයි. පොඩ්ඩක් ගැඹුරට ඔබ පදය තුල ගෙන යන්නම්. புரியுதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබට? இதைத்தான் 7 வாரங்கள் செய்ய போகிறேன். මේක තමා සති 7ක් තිස්සේ කරන්න යන්නේ. So this is what I am going to do for 7 weeks. So next Sunday is going to be Lamentation 2:22 and Jesus' second statement. அப்போ அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ඒතර ඊළඟ සතියේ புலம்பல் 2:22 විලාපකී 2:22ත් இயேசுவானவர் அவரின் இரண்டாவது வாக்கியமும் යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කුරුසේ දෙවෙනි ප්‍රකාශයත්. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்க போகுது. ඉතා විනෝද ජනකම එහෙම නැත්නම් ත්‍රාස ජනක, කුතුහල ජනක, ජනක සාමාන්ජු තියන්නේ இப்போ හැම ජනකම මෙතන ඉන්න යනවා. இப்போ ஒரு இடத்துல இயேசு தாகமாய் இருக்கிறேன் என்றார். ஒரு இடத்துல இயேசு தாகமாய் இருக்கிறேன் என்றார். ඒක ස්ථානක යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිපාසිතයි කියලා කියනවා. At one point Jesus says, I am thirsty. What did he mean? அவர் என்ன சொன்னாரு? උන්වහන්සේ මොකද්ද කිව්වේ? உண்மையாகவே தாகம் எடுத்தது. ඇත්තට උන්වහන්සේට පිපාසිත වුණා. சில பேர் ஆத்தும தாகம் என்கிறார்கள். සමහරු කියනවා මේ ආත්ම පිපාසයාව කියලා. என்னை நினைத்து தான் தாகமா இருக்கிறது என்கிறார்கள். මං ගැන හිතලා තමයි මේ පිපාසයි කියලා කිව්වේ කියනවා. தமிழனுக்கு காக்கா பறந்தாலும் என்னோட சம்பந்தப்பட்டிருக்குது. මේ දෙමළායට කාකෙක් කිගුණත් ඒක ආත්මිකව සම්බන්ධ කරනවා. அந்த வீட்டுக்கு வெளியே சும்மா காக்கா கத்திக்கிட்டு இருக்கும், யாரோ வர போறாங்க. ගෙදර නිකන් කාකෙක් කෑ ගහගෙන ඉන්න කවුරු හරි එන්න යනවා. அப்போ இயேசு தாகமா இருக்கிறேன்னு சொன்னது என்னோட சம்பந்தமா இருக்காதா? ඒතර යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිපාසයි කියප එක මං සම්බන්ධ වෙන්නේ නැති වෙයිද? அது கண்ணீரோட சொல்லும்போது அழுது ஒப்பாரி வச்சு ஆமேன்னு சொல்லி விழுகிறதுக்கு 75,000 பேர் இருக்காங்க. அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை, அதை நான் குற்றமாய் சொல்லவில்லை. ඒක කඳුළු සහිතව ප්‍රකාශ කරද්දී ඒක අඬලා විලාප කියලා ප්‍රකාශ කරන්න තවත් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. මේ අඩුපාඩුවක් කියනවා නෙමෙයි කරන් යන්න ප්‍රශ්න. Well, you know, Tamil people, I'm a Tamil, and Tamil people are very, very sentimental. Anything that happens has to do with me. Even when a crow, a raven cries, okay, he is saying that somebody is coming to visit me. அடுத்தது சொல்லுவாங்க, நான் கைகளால் செஞ்ச பாவத்தினால தான் ஆண்டவர் கையில் ஆணியெல்லாம் அடிப்பட்டார். එතකොට සමහරු කියනවා මම දෑත් වලින් කරාවේ පාපයන් නිසා තමයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දෑත් වලට ඇන ගැසුවේ කියලා. காலால செஞ்ச பாவத்தினால அவருக்கு கால்ல ஆணி அடிச்சாங்க. පාදයන් වලින් කරාව පාපයන් නිසා උන්වහන්සේගේ පාදයන් වලට ඇන ගැසුවා කියලා. You know, Jesus was, I mean, nails pierced the hands because of the sins that I did with my hands, and his feet were pierced because of my sins that I committed. அப்ப நாங்க 5 இடத்துல தான் பாவம் செஞ்சிருக்கிறோமா? එතර අපි මේ ස්ථාන පහෙන් විතරද පාපයන් කරන්නේ? இங்க நெஞ்சில தானடா எல்லா பாவமும் வருது, இங்க ஒண்ணுமே பண்ணலே. මේ පපු වෙන්නේ අපේ හදවතින්නේ මේ හැම පාපෙම පැමිණෙන්නේ එතෙන්ද මුකුත් කරේ නෑනේ. You know, most of our sins originate in the heart and nothing was done here. Then அதுக்கும் தமிழன் பதில் வச்சிருக்கான். இந்த முதுகு அடிக்கும் போது ஹார்ட்டுக்கு படும். ඒකටත් සමහරු මේ කතාවත් තියාගෙන දෙමළු මේ දෙමළ සමහරනේ අපි දෙමළයි කතාවත් තියාගෙන දෙමළු කියන්න බෑ, මම කියනවා. පිටට ගසද්දී පපුවට ඒක දැනුණලු. Even for that people have an explanation. When Jesus was scourged on his back, it affected his heart, all that kind of stuff. Anyway, let's not get into those sentiments. But I'm going to explain to you the relation between I thirst and lamentation. Hey woman, he is your son. Hey, this is your mother. Now how that is that related to lamentation? ஒரு இடத்துல அவர் சொல்றாரு, ஸ்திரியே இதோ உன் மகன், அவரை பார்த்து சொல்றாரு அதோ உன் தாய். ඒක ස්ථානක යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියනවා ස්ත්‍රිය මේ නුඹේ පුත්‍රයා කියලා, ඔහුට කියනවා මේ නුඹේ මව කියලා. அது புலம்பல் புத்தகத்தோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. அது உண்மையா ஏன் அப்படி சொன்னார்? ඒක විලාපගී පොතත් එක්කම සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඇත්තටමයි එහෙම කිව්වේ. Why did Jesus say that? And what is the truth behind it? Okay, so await those things in the forthcoming Sundays. வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் அந்த காரியங்கள் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்படும். ඉදිරියට එනව ඉරු දිනවල වල ඔය ගැන ඔබට උගන්වන්නම්. இன்று අද நாம் புலம்பல் 1:22 විලාපගී 1:22 වෙනි පදයත් இயேசுவானவர் சிலுவையிலே மொழிந்த முதல் வாக்கியத்தையும் சம்பந்தப்படுத்தி பார்க்க போகிறோம். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසේ ප්‍රකාශ කරා ඔය පළවෙනි ප්‍රකාශය සම්බන්ධ කරලා පෙන්වනවා. So today we are going to try and look into Lamentation 1:22 and the first statement of Jesus on the cross. புலம்பல் 1:22 வாசிப்போம். විලාපගී 1:22 වෙනි පදය අපි කියමු. Let's read Lamentation 1:22. அவர்களுடைய பொல்லாப்பெல்லாம் உமது முகத்துக்கு முன்பாக வரக்கடவது, என் சகல பாதகங்களை நிமித்தமும்
நீர் எனக்கு செய்தது போல அவர்களுக்கும் செய்யும். என் பெருமூச்சுக்கள் மிகுதியாயின, என் இருதயம் பலட்சயமாயிருக்கிறது. ඔවුන්ගේ සියලු දුෂ්ටකම් ඔබ ඉදිරියට පැමිණේවා. මගේ සියලු අපරාධ නිසා ඔබ මට කලාක් මෙන් ඔවුන්ටත් කළමැනව. මක් නිසාද මගේ සුසුම්ලෑම් බොහෝය. මගේ සිතද ක්ලාන්ත වී තිබේ. Let all their wickedness come before thee, and do unto them as thou hast done unto me. For all my transgressions, for my sighs are many, and my heart is faint. இந்த வசனத்திலே මේ පදය තුළ அவர்கள் ඔවුන් நான் என்று வருகிறது. මම කියල පැමිණෙනවා. Now in this verse we see they and I. And I want to explain who the they are and the I here. அவர்கள் என்றால் யார், ඔවුන් කියල කියන්න කවුද? நான் என்றால் யார் என்று உங்களுக்கு இந்த வசனத்திலே காட்டப் போகிறேன். මම කියල කියන්න කවුද කියලා ඔබට මේ පදය තුළින් පෙන්වන්න. சரித்திரத்துக்கு போவோம். අපි ඉතිහාසයට යන්. எரேமியாவின் காலத்துக்கு போவோம். ජෙරමියාගේ කාලයට යන්. Let's go in history way back to the time of the prophet Jeremiah. Prophet Jeremiah is called the weeping prophet. அவரைத்தான் அழுகையின் தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லுகிறோம். ඔහුට තමා විලාපේ අනාගතවත්වරය කියන්නේ. பாவையாண்டாள். පව්වයා. இந்த தீர்க்கதரிசிகளிலேயே ஒரு பரிதாபத்துக்குரிய ஜீவன் இந்த எரேமியா. මේ පරණ ගීසුම තුළ පව් කියලා හිතන එකම පුද්ගලයා තමා මේ යෙරමියා. Of all the prophets in the Old Testament, Jeremiah happens to be the most pathetic guy. Of course, there were some others like Hosea who had to marry a hoe and all that kind of stuff. இப்போ பாருங்க, ஓசியாவும் பாவம், அவரும் ஒரு விபச்சாரிய திருமணம் செய்ய வேண்டி வந்தது. හොසියත් පව් එයා එක වයිසයිස්ටක් විවාහ වුණා. ஏசாயா ஒரு பக்கம் சாஞ்சு அப்படியே ரொம்ப நாள் படுத்திருக்க வேண்டி வந்தது. යසායා අනාගතවත්වරුන්ට එක කාලයක්ම එක පැත්තකටම ඇලවෙලා නිදාගෙන ඉන්න සිද්ධ වුණා. Prophet Isaiah had to sleep on one side for a long time. Yes, there were problems like Elijah had to run away from Jezebel. Jezebelக்கு பயந்து எலியா ஓட வேண்டி வந்தது. යෙෂබෙල්ට බය එලියට දුවන්න සිද්ධ වුණා. ஆனால் இந்த எரேமியாவினுடைய வாழ்க்கை ஆரம்பத்துல இருந்து முடிகிற வரைக்கும் அழுகதான். හැබැයි මේ යෙරමියා අනාගතවත්වරයාගේ ජීවිතය ආරම්භින්ද අවසානය වෙනකන් ඇඬීම තමා. But Jeremiah, his life was sad from the day he was born till he died. Even before he was born, he was called by God. தான் பிறக்க முன்னதாகவே தேவனால் அழைக்கப்பட்டவர் எரேமியா. ඉපදෙන්ට ප්‍රථමයෙන්ම ඔහු දෙවියන් වහන්සේ විසින් කැඳවා වූ පුද්ගලයෙක්. தேசம் யூதா தேசம் சுபிட்சமாய் இருக்கும் பொழுது எரேமியா தோன்றுகிறார், வருகிறார். යුදා දේශය ශස්ත්‍රීකමත්වය තියෙන කාලේ තමා යෙරමියා පැමිණෙන්නේ. Jeremiah comes when the nation of Judah was enjoying prosperity. And his message was that of a bleak prediction. ஆனால் அவர் வந்ததோ ஒரு பயங்கரமான செய்தியோடு. හැබැයි ඔහු පැමිණිය ඉතා භයානක වූ පණිවිඩයක් එක්ක. என்ன? ஆண்டவருக்கு முன்பாக நீங்கள் பாவம் செய்கிறீர்கள். මොනවද? දෙවියන් වහන්සේ අභිමුඛයේ ඔබ පව් කරනවා. மனம் திரும்புங்கள். පසුතැවිය වෙලා. இல்லையேல் எதிரி வந்து உங்களை அடிப்பான். එහෙම නැති වුණොත් සතුරු ඇවිල්ලා උඹලාට පහර දෙයි. Hey, you are sinners. You transgress before God. So better repent or some enemy is going to come and strike. Now this message was uttered by Jeremiah to a prosperous nation. ஒரு நல்ல சுபிட்சமான தேசத்துக்கு எரேமியா இப்படி பேசுகிறார். හොඳ සඵලවත් ශාස්ත්‍රීයමක අධ්‍යයනයක තමයි යෙරමියා මේක ප්‍රකාශ කරන්නේ. சுபிட்சமாய் வருத்தம் பிரச்சனை இல்லாத நிறைய பேர் எப்படி வாழுகிறார்கள், என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள்? සඵලවත්ව ශාස්ත්‍රීයකමත්ව ඉන්න බොහෝ දෙනෙක් කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කියලා හොඳට බලන්න. ஓ, நாங்க நல்லா இருக்கிறோம், ஆண்டவர் அதனால தான் எங்களை நல்லா வச்சிருக்கிறார். අපි හොඳට ඉන්නවා, දෙවියන් වහන්සේ අපිව ලස්සනට තියාගෙන ඉන්නවා. Many people who are prosperous assume that they are okay with God and that's why God is keeping them prosperous. No, prosperity has nothing to do with how God looks at you. You know, even non-Christians, atheists, some of them are prosperous. தேவன் இல்லை என்று சொல்லுகிற சில நாஸ்திகர்களும் பிற மதத்தவர்களும் கூட நல்ல சுபிட்சமாக உலகத்திலே வாழுகிறார்கள், தெரியுமா? දෙවියන් වහන්සේ නැහැ කියන සමහර පුද්ගලයෝත් ඒ වගේම අන්‍ය ආගමික බොහෝ දෙනෙකුත් හොඳ සඵලත්වම ජීවත් அப்ப වෙනවා. அவர்கள் பாவிகள் இல்லையா? ඒතර ඒගොල්ලෝ පව්කාරයෝ නෙවෙයිද? Are they not sinners? But they don't think that way. ஆனால் அவர்கள் தங்களை பாவிகளாய் பார்ப்பது குறைவு. හැබැයි ඔවුන් තමුන් පව්කාරන විදිහට බලන එක අඩුයි. நம்மிலே அநேகர் கூட අපේ බොහෝ දෙනෙක්
පවා ஏதாவது பிரச்சனை வியாதி வேதனை பணத்தொல்லை வந்தால் ஆண்டவரிடத்துல வந்து ரொம்ப பக்தியாக மனம் திரும்புவோம். මොනවාරි ප්‍රශ්න කරදර වේදනා ආර්ථික ප්‍රශ්න රෝග ආවන් පස්සේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියට ඇවිල්ලා අපි මේ හොඳ ආකාරයෙන් ඉන්නේ. எல்லாம் நல்லபடியாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த மனம் திரும்புவது இந்த குற்ற உணர்வு இதெல்லாம் வராது. හොඳට යහපත් ඉන්නකොට මේ පසුතැවීම අතුලාන්ත අනුන් ලබන සිත් ඒ දේවල් කිසිවක් දැනෙන්නේ නැහැ. Even many of us don't go through conviction or repentance when everything is fine around us. But when we are stricken with ailments, problems, then we repent and examine ourselves. So when Jeremiah preached the bleak message of doom, everybody unfriended him. Wow, what a word, unfriend. It came from Facebook and அப்போ இந்த இந்த எரேமியா இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு துர்ப்பாக்கியமான செய்தியை சுபீட்சமான தேசத்துக்கு சொன்னபோது එතකොට යෙරමියා අනාගත වත්‍රෝරේ ඇවිල්ලා මේ ශාපලත් ප්‍රකාශයන් මේ ශාස්ත්‍රීයකෝ එහෙම නැත්නම් සපලත් වූ දේශයකට ප්‍රකාශ කරද්දී அவர்கள் எல்லாரும் எரேமியாவை வெறுக்க ஆரம்பித்தார்கள். ඒ හැමෝම යෙරමියා අනාගත වත්‍රෝරේ එපා කරන්න පටන් ගත්තා. அம்மா அப்பா சொன்னாங்க இப்படியெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தா தம்பி நீ இந்த வீட்டில் இருக்க முடியாது. අම්මයි තාත්තයි කිව්වා පුතේ උඹ මේ විදිහට කතා කරගෙන ඉඳිට උඹට මේක විතර ජීවත් වෙන්න බෑ. His parents told him, now if you talk like this son, you can't live in this house. So he got out. He went with friends. வெளியே போனாரு நண்பர்களோட. යාළුවොත් එක්ක එළියට යන්න සිද්ධ වුණා ගියා. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க மச்சான் நீ என்னடா நீ நாங்கெல்லாம் நல்லா இருக்கிறோம் நீ எப்போ பார்த்தாலும் மனம் திரும்ப திரும்புன்னு எங்களுக்கும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க நாட்டுக்கு சொல்லிக்கிட்டு வேணாம் மச்சான் இனி நாங்கள் உன்னோட ஃப்ரெண்டாக இருக்க முடியாது. යාළුවෝ මොනවද කිව්වේ? එපා මචං මෙයා හොඳට ඉන්න අපිට උඹ හැමතිස්සෙම පසුතැවියන් උඹ හොඳට ඉන්න යන්නේ අරකයි මේකයි කියනවා මින් පස්සේ උඹටයි අපිටයි සම්බන්ධකමක් ඕනේ නැහැ කියලා කිව්වා. His own friends disassociated with him saying we don't like the way you are man, you are always sad and you are always condemning us. No, we don't want to be friends with you. Then Jeremiah caught attention of the high politicians including the king. எரேமியாவை அரசியல்வாதிகளும் ராஜாவும் கவனிக்க தொடங்கினார்கள். ඊට පස්සේ මේ දේශපාලඥයෝගෙත් රජවරුන්ගෙත් අවධානය යොමු වුණා යෙරමියා වෙතට. அவர்களுக்கும் எரிச்சல் வந்தது. என்னடா இவன் நாங்களாம் நல்லா தான் இருக்கிறோம் எங்களுக்கே கதை சொல்லிக்கிட்டு வர்றான். ඔවුන්ටත් එපා වෙන්න පටන් ගත්තා. යකෝ අපි හොඳට ඉන්නවා මේ මොනවද මේ අපිටම කතා කියන් ඉන්නේ So කියලා. the politicians were very annoyed with Jeremiah because Jeremiah was always against them. மந்திரிமாரே திருந்து ராஜாவே திருந்து இல்லாவிட்டால் அடிமைகளாய் போவாய். எந்த ராஜாவுக்கு தான் விருப்பமா இருக்கும் அது? මන්ත්‍රීවරුනි පසුතැවිලි රජතුමනි පසුතැවිලි වෙන්න නැත්තම් යටත්කමට වහල්කමට එක්කන් යයි කියලා කියද්දි කොයි රජතුමාද ඒකට කැමති වෙන්නේ? அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? இவரை பிடித்து சிறையிலே அடைத்தார்கள். ඔවුන් මොනවද කරේ? මොහුව අල්ලලා සිරකට දැම්මා. So when he was confusing the politicians and the king, they put him in the prison. What did he do? In the prison he was doing that. சிறையில இருந்து அவரு கத்துறாரு மனம் திரும்பு எல்லாம் பிடிப்பட்டு போவீங்கடி என்னேவா சிறையில போடுறீங்க. මොනවද උනේ? සිරගත වෙලත් මොහු විලාප මේ කෑ ගහන්න පටන් ගත්තා. ඒ පසුතැවිල්ලලා නැත්තම් උඹලා වහල්කමට අරන් යයි කියලා. தீர்க்கதரிசிகளுக்கு எரேமியாவை பார்க்கும்போது பைத்தியமே பிடிக்குது. අනාගත වත්රුවරුන්ට මේ යෙරමියා අනාගත වත්රුව දිහා බලද්දි පිස්සු හැදෙන්න The ගත්තා. other prophets were really mad when they saw Jeremiah because all the other prophets were prophesying prosperity. And this guy comes and says, no, God is going to punish you. எல்லா தீர்க்கதரிசிகளும் சூப்பரா தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கிறாங்க. හැම අනාගත වත්රුවරෙක්ම ලස්සන නියම අනාගත වාක්‍ය ප්‍රකාශ நீ කරනවා. நல்லா இருப்ப நீ நல்லா இருப்ப නුඹ යහපත් වෙඳි. தேசமே பயப்படாதே மகிழ்ந்து கலிகூறு. දේශය බය නොවන්න ඔබ මහිමයටපත් වෙයි. சூப்பர் නියමයි. இப்படியே நல்லா இருப்பீங்க இன்னும் நல்லா இருப்பீங்க. මෙහෙම ඔබ යහපත් වෙඳි මීට වඩා ඔබ සඵලවත් වෙඳි. கர்த்தர் இன்று முதல் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். ස්වාමීන් වහන්සේ අද පටන් ඔබ ආශිර්වාද කරනවා. உன் இருதயத்தின் நினைவுகளை அறிவார். மேகாதபத்தே சித்தவிலே உன் வான்சிட தன்னவா. எரேமியா வந்து இல்ல பொய்யே அடி வாங்க போறேன் பிடிச்சிட்டு போறான். යෙරමියා අනාගත වත්රුව නෑ ඔබලා කුටි කණ්ඩ යන්නේ වහල්කමට ගෙනියයි කියලා කියවන්න පටන් ගත්තා. When all the prophets were prophesying prosperity and long life and freedom, Jeremiah comes and says, no, you are going to be taken as captives. So even the prophets were angry with him.
தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் எரேமியாவை பிடிக்காம போயிடுச்சு. අනාගත වත්රුවන්ටත් මේ එරම අනාගත වත්රුවරයාව දිරවන්න නැතුව ගියා. சும்மா சிறையில போட்டா வதன்னு சொல்லி பாதாள சிறையில போட்டு மூடிட்டாங்க. ඊට පස්සේ මේ නිකම් මේ සිරගත කරලා තිබ්බොත් එහෙම ඒක ඊට ඒක බදයක් කියලා මේ පාතාලේ ඒ කියන්නේ ඇතුළ ගැඹුරු පොළොව යට සිරගත කළා. භූගත මේ හිර මැදුරේ දාලා දැම්මා. ඒකේ ලයිට් උත් නැහැ මොනවත් කෑ ගහන්නත් බෑ ලියන්නත් බෑ. So he was thrown in the dungeon because he was causing havoc in a regular prison. There was a guy called Baruch who was constantly visiting Jeremiah in the dungeon. எரேமியாவை பார்க்கறதுக்கு பாருக்குன்னு ஒருத்தர் அடிக்கடி போவார். ජෙරමියා බලන්න බාරුක් කියලා එක පුද්ගලෙක් පැමිණියා නිරන්තරයෙන්. இவர் பாருக்குக்கு சொல்லுவாரு, මෙයා බාරුක්ට කිව්වා தம்பி நான் சொல்றதெல்லாம் எழுது, මල්ලි කියන හැමදේම ලියන්න. எழுதி கொண்டு போய் ராஜாவுக்கு கொடு. මේවා ලියලා රජතුමාට දෙන්න. மவனே இவன் பாதாளத்துள்ளுக்கு இருந்துகிட்டு அதுல இருந்து பார்க்க போறவன் கையாலையும் எழுதி அனுப்புறான், நீ நாசமா போவோம் நான் தேசம் நாசமா போகும்ட்டு. මෙයා මේ පොළොව යට භූගත සිරගත වෙලා ඉඳලත් මොනවද කිව්වේ නුඹලා නැති වෙලා යයි විනාශ වෙලා යයි පසුතැවිලා කියලා ලියලා රජතුමාට යවන්න පටන් ගත්තා. This Jeremiah, even from the dungeon, he uses Baruch to write and send messages to the king saying that everything is going to be bad. எந்த அளவுக்கு எரேமியா இந்த மாதிரி பிரபலமானாருனா කොයි තරම් දුරට යෙරමියා අනාගත වතුරේ பிரபலව සිටියද කියනවා නම් பாபிலோனிலே இருக்கிற நேபுகாத்நேச்சரனுடைய அரண்மனையிலே இவரை பற்றி பேசுகிறார்கள். නෙබුකඩ්නේසර් බාබිලෝන් වල ඉන්න නෙබුකඩ්නේසර් රජතුමා මොහු පිළිබඳව කතා කරන තරමට පත් වුණා මොහු. This guy became so famous that in the parliament, the palace of King Nebuchadnezzar of Babylon, they were talking about him. People come and say to Nebuchadnezzar, you know what, master? There is a guy called Jeremiah in Judah, and he is prophesying to those people, saying that we will go and conquer. We have no idea to do that, but that prophet says that. வந்து நேபுகாத்நேச்சாருக்கு சொல்றாங்க, ඇවිල්ලා නෙබුකඩ්නේසර් රජතුමාට කියනවා மன்னா රජතුමනි இந்த யூதா என்ற ஒரு குட்டி தேசம் இருக்கிறதே இஸ்ரவேலிலே, මේ ඉස්රායල් වල යුදා කියලා පොඩි දේශයක් තිබෙනවානේ. அந்த தேசத்தை நீங்கள் இந்த பாபிலோனியர்கள் போய் பிடிப்பதாகவும் නුඹ ගිහිල්ලා මේ බාබිලෝන් වල ඉඳලා ඒ යුදා දේශයට ගිහිල්ලා அந்த மக்களை இங்கே அடிமைகளாய் கொண்டு வருவதாகவும் ඒ දේශය යටත් කරගෙන ඒ ජනතාව වහල්කමට ගෙනෙනවලු. அப்படி அங்கு ஒரு தீர்க்கதரிசி அவனுடைய பெயர் எரேமியா உம்மை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறான் என்று மன்னனுக்கு அறிவித்தார்கள். එහෙම යෙරමියා කියලා එහෙ ඉන්න එක පුද්ගලයෙක් ඔබතුමා ගැන ප්‍රකාශ කරනවා කියලා කිව්වා. ஐயா இது அவ்வளவு ஒரு பாவப்பட்ட ஜீவனையா இந்த எரேமியா. එච්චර පව් කියලා හිතන කෙනෙක් තමයි මේ යෙරමියා අනාගත වතුරයා. Such was the pathetic Jeremiah. And the day came in 586 BC when King Nebuchadnezzar, under the leadership of Nebuzaradan, sent a huge army to Judah to captivate them. அந்த நாள் வந்தது. ඒ දවසේ පැමිණියා. எந்த நாள்? කවද්ද? நேபுகாத்நேச்சார் ராஜா ஒரு பெரிய படையை அனுப்புகிறார் யூதாவுக்கு. නෙබුකඩ්නේසර් රජතුමා විශාල යුද හමුදාවක් යවනවා ඒ යුදා දේශයට. நெபுசரடான் என்றவனுடைய தலைமையில். நெபுசரடான் ஹரி නෙබුසරාඩන් කියනවා ඒ මේ යුද හමුදාපතිවරයා යටතේ. அவர்கள் வந்து யூதாவை அடித்து நொறுக்கி கொள்ளையிட்டு எரித்து ඔවුන් නැවිල්ලා මේ යුද දේශයට ගහලා විනාශ කරලා දාලා கினிதியலா அங்கிருப்பவர்களிலே வாலிபர்கள் யோதிகள் யாரையெல்லாம் அங்கு வைத்து வேலை வாங்க முடியுமோ அவர்களை எல்லாம் அள்ளிக்கொண்டு போக போகிறார்கள். එහෙ ඉන්නව තරුණයන් ශක්තිමත් කොයි කෙනා තියලාද වැඩ ගන්න පුළුවන් ඕන්න සියලු දෙනාම වහල්කමට අල්ලගෙන. So the army is now embarking on the venture of capturing Judah and destroying and demolishing everything thereof and taking to captive all the people who can be used in Babylon. And when they were about to leave, Nebuchadnezzar tells them one thing. அவர்கள் எல்லாரும் சேனை புறப்பட முன்பு நேபுகாத்நேச்சார் ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகிறார். ඒ යුද හමුදාව පිටත් වෙන්න කලින් නෙබුකඩ්නේසර් රජතුමා එක දෙයක් කිව්වා. யூதாவுக்கு போய் பாருங்க, යුදා දේශයට ගිහලා බලන්න அடிச்சு நொறுக்கிறதுக்கு ඒ ගහලා විනාශ කරන්න කලින් எரேமியான்னு ஒரு ஆள் இருக்கு, அந்த ஆளை முதல்ல தேடி பிடிங்க.
යෙරමයා කියලා එක පුද්ගලෙක් ඉන්නවා ඉස්සරම එයාව හොයාගන්න. Before you guys go and attack Judah and destroying it, look for a man named Jeremiah. Get him to come. அவர்கிட்ட சொல்லுங்க, ඕට ගිහිල්ලා කියන්න நம்மட ராஜா உங்களை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கிறார். අපේ රජතුමා ඔබ ගැන අසා තිබෙනවා. Tell him that I, Nebuchadnezzar, know him. I have heard of him. And I want to give him a good honor. எரேமியாவே, எங்கள் ராஜா உங்களை கனம் பண்ண விரும்புகிறார். යෙරමයා අපේ රජතුමා ඔබට ගෞරව කරන්න කැමති වෙනවා. நீங்களும் பாபிலோன் வேண்டுமானால் வரலாம், ඔබටත් කැමති නම් බාබිලෝන් දේශයට පැමිණිය හැකි. அடிமையாக அல்ல. හැබැයි වහල්ලෙක් විදියට නෙවෙයි. உங்களை ஒரு முக்கியஸ்தராக நான் என்னுடைய தேசத்துக்கு கொண்டு வந்து ஒரு அரண்மனை கட்டி உங்களை நன்றாய் வாழ நான் உங்களுக்கு மாத்திரம் சந்தர்ப்பம் கொடுக்க விரும்புகிறேன். ඔබ එක ප්‍රධානයෙක් විදියට අපේ දේශයට ගෙනහිල්ලා එහෙ මාලිගාවක් හදලා ඔබට වැදගත් ස්ථානයක් දීලා එහෙ ජීවත් වෙන්න ඉඩ හැරිය හැකි. The king says that if you decide to come to Babylon, you will not be treated as a slave, but you would be treated as royalty, a VIP. You can have a wonderful life in Babylon. If not, sir, you can choose to stay. இல்லாவிட்டால் ஐயா, එහෙම නැත්නම් මහත්තයා நீங்க இங்கே இருக்கலாம். ඔබට මෙහෙම ඉන්න පුළුවන්. நாங்க மற்றவங்களை எல்லாம் அடிச்சு இழுத்துக்கிட்டு போவோம், நீங்க இப்படி ஓரமா இருந்து அதுக்கு பிறகு நீங்க இங்க இருங்க, உங்களுக்கு நாங்க உதவி செய்வோம். අපි මේ හැමෝටම ගහලා සේරම අල්ලන් යන්න යනවා. ඔබට පැත්තට බලාගෙන ඉඳලා ඔබට මෙහෙ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. Option number 2, sir, you can get to a side and watch what we do. Sorry, we have to destroy your nation and, demolish everything. But then after that, you can remain with whoever you want to remain with you. And then we will send a governor and look after you. That's also fine. உங்களுக்கு விருப்பமானவர்களையும் நீங்கள் தங்க வைத்துக் கொள்ளலாம். ඔබට කැමති කට්ටියන්ට ඔබත් සමග නවත්වා ගත හැකි. அவர்களை எல்லாம் நாம் பார்த்துக்கொள்வோம். ஒரு தேசாதிபதியை இங்கே அனுப்பி நல்லா வச்சிருப்போம். අපි ඒ හැම කෙනෙක්ම ලස්සනට බලා ගන්නම් කියලා මේ ඔවුන් ප්‍රකාශ කරා. நானா இருந்தால் என்ன செய்திருப்பேன்? சுரேஷா இருந்திருந்தால், පාස සුරේෂ් වුණා නම්, அதாவது எரேமியா ராமச்சந்திரன். ඒ කියන්නේ යෙරමියා රාමචන්ද්‍රන් වෙලා හිටියා නම් මොකද කරන්නේ? If I am not Suresh, if I am Jeremiah Ramachandran from that era, you know what I would have told them? I would have told them, I will come. I want to come. And when these fellows who disowned me are slaves, I want to go on my chariot and show them off. நான் வரேன்னு சொல்ல ராஜாவுக்கு. நான் கூட்டிட்டு போங்க. මම එන්න ඕනේ මම එනවා කියලා කියන්න රජතුමාට. எனக்கு ராஜ மரியாதை கிடைக்க போகுது இல்ல? මට මේ රාජ්‍ය සංග්‍රහයෙන් ලැබෙන්න යනවා නේද? ஆகவே நான் என்ன செய்வேன், இந்த என்ன எல்லாரும் எடுத்தாங்க, ඊට පස්සේ මම මොනවද දන්නවද කණ්ඩයන් මට විරුද්ධව කතා කරන්නේ නේද කට්ටිය. இவங்க எல்லாம் உங்க நாட்டில் அடிமைகளா இருக்கும்போது நான் என்னுடைய ரதத்துல பவனி வந்து எல்லாரையும் பார்த்து அப்படியே ஒரு நோண்டி சிரிப்புன்னு சிரிச்சு, உண்மையிலேயே நான் இருந்திருந்தா அப்படித்தான் செஞ்சிருப்பேன். එතකොට මේ වහල්කමට ඇවිල්ලා මගේ මිනිස්සු මාව ගණන් ගත්තේ නැති මිනිස්සු මේ වහල්කමට ඉන්නව නේද? ඒ දිහාවල් කියලා නිකන් නෝන්ඩි ඉනාවක් දාන්න මං කැමතියි. எரேமியா புத்தகத்தை நீங்க வாசிச்சு பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், எரேமியாட சப்பாத்துல நீங்க நின்றாலும் அதுதான் நீங்க செய்வீங்க. යෙරමියා පොතේ ඔබට බලන්න පුළුවන් යෙරමියාගේ තැන ඉඳලා ඔබ හිටගත්තා නම් ඔබත් ඒ දේ තමයි කරන්න. If only you read the book of Jeremiah in a historical perspective, then you would realize what I am talking about. I mean, these fellows, from the king to the commoner, they gave trouble to this prophet. ராஜா முதல் சாமானியன் வரை எரேமியாவை சித்திரவதை செய்தார்கள். රජතුමාගේ නම් සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනකන් යෙරමියාට වද දුන්නා. ஆனால் எரேமியா சொன்னார், நான் போக மாட்டேன், நான் எருசலேமிலே தான் இருப்பேன் என்று. හැබැයි යෙරමියා නාගතවත් උරට කිව්වා මම එන්නේ නැහැ, මම යෙරුසලමේ තමයි ජීවත් වෙන්නේ කියලා. Jeremiah decided not to go to Babylon but to stay in Jerusalem. And right in front of his eyes, the nation of Judah, including its capital Jerusalem, along with its temple built by Solomon, was destroyed, demolished, torched, complete desolation. தன் கண் முன்னாலேயே எரேமியா பார்த்தார் யூதா தேசம் அழிவது. තමුන්ගේ දැස් ඉදිරියේ යෙරමියා නාගතවත් උරට දැක්කා ඒ යුදා දේශ විනාශ වෙනවා. எருசலேம் அழிவதை பார்த்தார். යෙරුසලමේ විනාශය දැක්කා. சாலமோன் கட்டின அந்த உன்னதமான தேவாலயம் நாசமாவதை பார்த்தார். සාලමොන් රජතුමා ගොඩනගාවේ මහිමාන්විත ඒ දේව මාලිගාව විනාශ වෙනවා දැක්කා. அந்த தேவாலயத்துக்குள்ளே இருந்த விலை உயர்ந்த பொருட்களை பாபிலோனியர்கள் அள்ளிக்கொண்டு கொள்ளையடித்துக் கொண்டு போனதை தன் கண்ணால் பார்த்தார்.
ඒ දේව මාලිගාව තිබුණා වූ ඉතා උසස් වූ මිල අධික වූ ඒ පූජා භාණ්ඩ ඒ දේව මාලිගාව කැප කරා වූ දේවල් ඒ දේශයට අරන් යනවා වහල්කමේ දේශයට අරන් යනවා දැක්කා. He saw and witnessed how the Babylonians took away the goodies, the accoutrements, all the vessels and all the jewelry from the temple. And once everything was done in 586 BC, Jeremiah was standing on the streets of Jerusalem as if he was standing right in the middle of Hiroshima or Nagasaki after the little boy and the fat man bombs were dropped in August of 1945. எப்படி ஹிரோஷிமா நாகசாக்கி என்ற நகரங்களுக்கு அணுகுண்டு விழுந்ததோ කොහොමද හිරෝෂිමා නාගිසාකි නගරයට ඒ පරමාණු බෝම්බ වැටුනේ? அதற்கு பிறகு அந்த தேசம் எப்படி இருந்தது? ඊට පස්සේ දේශය කොහොමද තිබුණේ? அதற்கு நடுவிலே இருந்து அந்த அழிவை பார்ப்பதை போல எரேமியா எருசலேமிலே இருந்து தன்னுடைய தேசத்தை பார்க்கிறார். ඒ මැද ඉඳගෙන ඒ දේශයේ විනාශය දැක්කා වගේ යෙරමියා මේ යුදා දේශයේ මැද ඉඳගෙන ඒ දේශයේ විනාශය දිහා බලාගෙන ඉන්න උනා. அதனால் உருவான கவிதைதான் புலம்பல் புத்தகம். ඒ තුලින් ගොඩ නැගුණා වූ එහෙම නැත්නම් ගෙතුවා වූ ගීතිකාව තමයි විලාපකී ගීතිකාව. The song of lamentation was based on that. Albeit all the poetical acrostic arrangements, that's the concept, that's the background. எவ்வளவு அழகான கவிதையா இது இருந்தாலும் මේක කොච්චර ලස්සන වූ ගීතිකාවක් වුණත් அதனுடைய பின்னணி அதுதான். මේකේ පසුබිම මේක තමයි. அதான் முதலாவது வசனத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? தேவையில்லை, சும்மா பார்ப்போம். පළවෙනි පදයේ තුල මොනවද කියන්නේ? How does verse 1 begin of chapter 1? We are not going to meditate upon it. ஐயோ, ஜனம் பெருத்த நகரி தனிமையாக உட்கார்ந்து இருக்கிறாளே, விதவைக்கு ஒப்பானாளே. விளங்குதா? සෙනගගෙන් පිරිතුබුණු නුවර තනිව හිඳින හැටි. ඈ වැන්දපුවක් වෙන් ඌ හැටි. Read in English. How does the city sit solitary? The was full of people. How is she become as a widow? Oh yeah, that's a lamentation. தமிழ்ல அழகா தொடங்குது. ஐயோ ஐயோன்னு தொடங்குது. දෙමළ බයිබලය තුල ඒක ලස්සනට ආරම්භ වෙනවා අයියෝ කියලා. எபிரேய மொழியில அப்படிதான். ஐயோ ஐயோனா ஐயோ. හේබ්‍ර භාෂාවෙත් එහෙම තමයි විලාපකෙද අයියෝ කියලා පටන් ගන්නවා. ஆமா ஆமா, ஐயோ ஆயிரம் தடவை ஐயோ අයියෝ වේදාකරන් කිව්වේ. ஐயோ අයියෝ. ஐயா ஐயோ ஐயோ. இது அப்படி இல்ல, மார்பிள் அடிச்சு ஐயோ මේ පදේ ஜனம் பெருந்த தனிவே உட்கார்ந்துருக்காளே, நம்ம தராசா நான் பண்ணுவேன், விதவே ஆயிட்டாலே, பூமை புட்டையை போட்டை எடுத்துட்டு போயிட்டாலே. මේ පදේ ආකරන අර විලාප අයියෝ ජනතාව සිටි දේශයට මොකද වුනේ අයියෝ ඒ වගේ විලාපයක් ඉදිරිය ආරම්භ වෙනවා. எசேக்கியேலை விட்டா சூப்பரா புலம்புவான். புலம்புறதுக்கு அபிஷேகம் பெற்ற எரேமியாவுக்கு அடுத்து எசேக்கியேல். எரேமியாவுக்கு அடுத்தது யாரு? எசேக்கியேல். You know, that was a lament. It was a lament of a desolation. Now let's go to our verse. On that context, let's look at our verse. இப்போ நம்முடைய வசனத்தை பார்ப்போமா? දැන් අපේ පදේ දිහා බලමු. அவர்களுடைய பொல்லாப்பெல்லாம் உமது முகத்துக்கு முன்பாக வரக்கடவது. ඔවුන්ගේ සියලු දුෂ්ටකම ඔබ ඉදිරියට පැමිණේවා. Let all their wickedness come before thee. Let all their wickedness. Who are they? Who is Jeremiah talking about? அவர்கள் யார்? அந்த அவர்கள் யாரை பற்றி எரேமியா பேசுகிறார்? ඔවුන් කවුද? ඔවුන් කවුරු ගැනද මේ යෙරමියා කතා කරන්නේ? பாபிலோனியர்களை பற்றி. බාබිලෝනිය ගැන. He's talking about the Babylonians, the heathens. அந்த அந்நிய ஜாதியார், அந்த புற ஜாதியாரை பற்றி பேசுகிறார். ඒ අන්‍ය ජනතාව ගැන කතා කරනවා. பெற்றாரே, உங்களிடத்தில் ஒன்று கேட்கிறேன். දෙමෝපියනේ ඔබෙන් එක දෙයක් අහන්නම්. உங்கள் பிள்ளை தப்பு செய்யும் பொழுது திட்டுவீர்கள், அடிப்பீர்கள், சாப்பாடு கூட கொடுக்க மாட்டீர்கள், வெளியே இறங்குடா என்று கொடுத்து நீங்கள் விரட்டுவீர்கள். ඔබේ දරුවන් වැරදි කරද්දී ඔබ බණී ගහයි කෑම පාව දෙන්නේ නැතිව එහෙම නැත්නම් ගෙන් එළියට දාලා දා ඒක ඔබ කරයි. Hey parents, when your children do bad things, you will shout at them, you would reprimand them, you would punish them, you would even ask them to leave your house. ஆனால் ஒரு நாளும் காடையர்களையும் கொலைகாரர்களையும் கொண்டு வந்து
உங்கள் பிள்ளையை நீங்கள் அடிக்கவோ நாசமாக்கவோ கொல்லவோ விட மாட்டீர்கள். හැබැයි එක කිසිම දවසක ඔබේ දරුවට ගහන්න කියලා වෙලා වනචාරියෝ එහෙම නැත්නම් සොරු හරි ගෑල්ලි වල දෙන්නේ නැහැ ඔබේ දරුවට මේ දඬුවම් කරන්න කියලා. You will never hire bad murderers, convicts, terrorists to come and punish your child. யோசிங்க பாப்போம். ஹலோ அம்மா அப்பா மாரே, உங்க பிள்ளைகள் உங்களை பேத்துவாங்க. உங்க பிள்ளைகள் சில நேரம் ඔබ හිතලා බලන්න දෙමව්පියනේ ඔබේ දරුවෝ ඔබට යකා නංගවයි. sometimes your children get on your nerves like nothing. Would you hire ISIS to come and plant a bomb in their belly? ISIS பயங்கரவாதிகளை கொண்டு வந்து என் புள்ளைக்கு குண்டொன்னு வச்சுதான் எனக்குன்னு சொல்லி வெடிக்க வைப்பாங்களா? ISIS ත්‍රස්තවාදියෝ ගෑල්ලි වෙලා ඔබ තරහා ගැස්සු නිසා ඔබේ දරුවාට බෝම්බ තියන්න කියලා කියයිද? එරේමියා යූදර්. යෙරමියා කියන්නේ යුදෙව්වෙක්. Jeremiah was a Jew. He loved Israel. He loved Jerusalem. He loved his people, albeit their atrocities and sins. அந்த இஸ்ரவேலர்களுடைய பாவங்கள் எப்படியா இருக்கட்டும், தப்பிதங்கள் எப்படியா இருக்கட்டும், தன்னுடைய ஜனங்களை நேசித்தார். ஆமா இல்லையா? ඒ යුදෙව්වන්ගේ පාපය ඒක කොයි ආකාරයෙන් හෝ තිබුණාද? හැබැයි තමුන්ගේ ජනතාවට යෙරමියා ප්‍රේම කරා. ஹலோ, நான் தமிழன். මම மாமா சுரேஷ். දේවදාසයා දෙමළ ජාතිකයෙක්. I am a Tamil. And and I'm a Christian. நான் ஒரு கிறிஸ்தவன். හැබැයි මම කිතුණුවෙක්. நான் ஒரு ஊழியக்காரன். මම එක සේවකයෙක්. I am a Tamil. I am a Christian. I am a servant of God. Mama, Do you think it's easy for me to live in Sri Lanka? இலங்கையில வாழ்றது லேசுன்னு நினைக்கிறீங்களா? මම දෙමළ ජාතිකයෙක්, මම ක්‍රිස්තියානි කාර්යයක්, මම ඒ වගේම දේව සේවකයෙක්. ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වෙන්න ලේසි කියලා හිතනවද? கவனிங்க, 77ல உயிரை காப்பாத்த ஓடுனேன் நான். 77 දී ජීවිතේ බේරගන්න දිව්වා මම. ராகமேல இருந்தோம். රාගම හිටියා. சுதும்பல்ல இருந்திருந்தா பிரச்சனை இல்லை. සුදුම්පල හිටියන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ஏன்னா சுதும்பல்ல இருந்தவங்க எல்லாம் ஒன்னா சிங்களவர்கள் தமிழர்கள் எல்லாருமே ஒரு தாய் மக்களா வாழ்ந்தோம். සුදුම්පල හිටපු හැම කෙනෙක්ම දෙමළ සිංහල කිසිම ජාති ભેදයක් නැතුව එක අම්මගේ දරුවෝ වගේ ජීවත් වුණා. When we were in Sudhumpala, all Sinhala, Tamil, Muslim people, we were all together. But in 1977, we were in a place called Ragama, and we had to run for life when they tried to kill us because we were Tamils. I was not a Christian at that time. நான் இன்னும் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கல. මම ඒ දවස්වල ගැලවෙන්න ලැබලා හිටියේ නැහැ. தமிழங்கிறனால உயிரை காப்பாத்திட்டு ஓட வேண்டி வந்தது. දෙමළ ජාතික නිසා ජීවිතේ බේරගන්න දුවන්න සිද්ධ වුණා. 83ல உயிரை காப்பாத்திக்கிற ஓடி போய் ஒரு வீட்டுக்குள்ள பல நாட்கள் ஒளிஞ்சிருக்க வேண்டி வந்தது. 83 දී ජීවිතේ බේරගන්න දුවලා ගිහලා එක නිවසක කාලයක් තිස්සේ හැංගිලා ඉන්න සිද්ධ In වුණා. 1983, we had to run and find refuge in a house, in a Sinhala home actually. So ஒரு சிங்களவர்களுடைய வீட்ல தான் எங்களை காப்பாத்தினாங்க. ඇත්තටම සිංහල නිවසක තමයි මම ඔබේ හැංගිලා ඉන්න සිද්ධ වුණේ ජීවිතේ බේරගන්න. அப்புறம் இங்க நான் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு எந்த தெய்வமே, நான் ஊழியத்துக்கு வந்த பிறகு எத்தனை பேர் எத்தனை தடவை என்னைய கொல்ல பார்த்தாங்கோ. අයියෝ මම සේවයට ඇවිල්ලා ගැලවීම ලැබලා සේවයට ආවන් පස්සේ කී සැරයක් මම මරන්න උත්සාහ කරාද? After I became a minister, how many times in how many places people tried to kill me. Even today there are people who would love to see me dead. And நான் இன்னைக்கு செத்தா சந்தோஷப்படக்கூடியவர்கள் நிறைய பேர் இன்றைக்கு இலங்கையில் இருக்கிறாங்க. දේවදාසයා අද මිය ගියොත් එහෙම ඒ පිළිබඳ ඒක සමරන්න ප්‍රීති වෙන්න බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ. ஆனாலும் நான் இலங்கையை நேசிக்கிறேன். ඒ වුණත් මම ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රේම කරනවා. ஏனென்றால் இது என்னுடைய தாய் நாடு. ඒ කියනවා මේක මගේ මව් දේශය. இஸ்ரவேலை நேசிக்கிறேன், அது என்னுடைய தந்தை நாடு. ඉස්රායල් දේශයට ප්‍රේම කරනවා ඒක මගේ පිය දේශය. I love Sri Lanka because this is my motherland. I love Israel because it's my fatherland. And I love Sri Lanka to the extent where I will never go and live in another country. நான் இலங்கையை தவிர வேற எங்கேயும் போய் வாழ மாட்டேன். මම ශ්‍රී ලංකාවේ හැරෙන්න වෙන කිසිම දේශයක ගිහලා ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. இன்னைக்கு வரைக்கும் இலங்கை பாஸ்போர்ட்ல தான் நான் ஓடுறேன். අද වෙනකන් ලංකාවේ පාස්පෝර්ට් එකෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. I could have obtained many attractive passports, but I am still on Sri Lankan passport. எந்த தெய்வமே எனக்கு நினைச்சிருந்தா எத்தனையோ தேசத்து பாஸ்போர்ட்டுகளை எடுத்து வச்சிருக்கலாம். දේවදාසයා හිතලා තිබ්බනම් ඒවා කොහේ කොහෙදෝ දේශයන් වල පාස්පෝර්ට් එක ගන්න තිබ්බා. அந்த நானே இந்த இலங்கையை நேசிக்கிறேன்னா ඒ මමම මේ ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රේම කරනවා නම් எரேமியா தன்னுடைய யூதா தேசத்தை எருசலேமை எந்த அளவு நேசித்திருப்பார் பாருங்க. යෙරමියා තමුන්ගේ ඒ දේශය එහෙම නැත්නම් යෙරුසලමට කොයිතරම් දුරට ප්‍රේම කරන්නද හිතලා බලන්න. If I love my country of Sri Lanka so much, how much more would Jeremiah have loved his nation of Judah and Jerusalem?
Do you think he was happy that the Babylonians came and destroyed his nation in front of his eyes? பாபிலோனியர்கள் வந்து தன் கண் முன்னால் தன்னுடைய தேசத்தை அழித்ததை பார்த்து இவர் சந்தோஷப்பட்டிருப்பாரா? බාබිලෝනි දේශයේ ජනතාව ඇවිල්ලා තමුන්ගේ දේශයට ගහලා වහල්කමට ගෙනියන එක දැසින් දකිද්දී ඔහු ප්‍රීති වේදේක. அதனால் அவர் சொல்லுகிறார், ඒ නිසා ඔහු කියනවා அவர்களுடைய பொல்லாப்பெல்லாம் உமது முகத்துக்கு முன்பாக வர கடவது நாதா. ඔවුන්ගේ සියලු දුෂ්ටකම ඔබ ඉදිරියට පැමිණේවා. All their wickedness come before thee. Let all their wickedness, let me help you, God. Let me tell you some of those wickednesses. They destroyed your temple which you built by using the son of David, Solomon. ஆண்டவரே, நான் உமக்கு உதவி செய்கிறேன் எப்படி அவர்கள் பொல்லாப்பை செய்தார்கள் என்று. ස්වාමීනි මම ඔබට උදව් කරන්නම් ඔවුන් කොයි ආකාරයෙන්ද ඒ අපරාධය කරේ කියලා. உம்முடைய தாசனாகிய தாவீதின் குமாரனாகிய சாலமோனை கொண்டு நீர் கட்டின தேவாலயத்தை என்ன பண்ணி வைத்திருக்கிறார்கள் பாருங்கள். ඔබේ සේවකයන්ව දාවිද්ගේ පුත්‍රයා වන සාලමෝන් හැදුවා ඔය දේවමාලිගාවට මොනවද කරේ කියලා බලන්න. உம்முடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை பாரும் தூக்கி கொண்டு போகிறார்கள் பாபிலோனுக்கு. ඔබේ ගිවිසුම් පෙට්ටිය උන උස යනවා බාබිලෝන් දේශයට. Lord, look how they are carrying away the ark of the covenant and everything in the temple. அந்த தேவாலயத்தில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போறாங்க. நாதா தெரியுதா? ඒ දේවමාලිගාවේ තියෙන හැමදේම උස යනවා පේනවද ස්වාමීනි? உம்முடைய நகரமாகிய எருசலேமை பாரும் நாதா. ඔබ වහන්සේගේ දේශය වන යෙරුසලම දිහා බලන්න ස්වාමීනි. இந்த பொல்லாப்பை அவர்களுக்கு நீர் வர பண்ண வேண்டும். මේ දුෂ්ටයන්ට ඔබ වහන්සේ දඬුවම් කළ යුතුයි ස්වාමීනි. Lord, their wickedness, they destroyed your nation, they destroyed your city, they have demolished everything. Lord, this atrocity of theirs should come before you. உமது முகத்துக்கு முன்பாக வரணும் நாதா. ඔබ වහන්සේ ඉදිරියට ඔවුන් පැමිණෙන්න ඕනි ස්වාමීනි. அடுத்து சொல்றார், ඊළඟට කියනවා என் சகல பாதகங்கள் நிமித்தமும் நீர் எனக்கு செய்தது போல அவர்களுக்கும் செய்யும். මගේ සියලු අපරාධ නිසා ඔබ මට කළාක් මෙන් ඔවුන්ටත් කළමෙනවා. And do unto them as thou hast done unto me for all my transgressions. Who is me here? இந்த இடத்துல இந்த நான் யார்? என் என்று சொல்கிறார் யார்? මේ ස්ථානයේ මම කියලා කියන්නේ කවුරු ගැනද? தன்னை பற்றி சொல்லவில்லை. තමුන් ගැන කිව්වේ නැහැ. அவர் என்ன பாதகமா செஞ்சார்? ඔහු පාපයද කරන් හිටියේ. தன் தேசத்தை, இஸ்ரவேலர்களை, யூதர்களை தான் குறிப்பிடுகிறார். තමුන්ගේ දේශය එහෙම නැත්නම් යුදෙව්වන් ඒ ඊශ්‍රායල් දේශයේ ජනතාව ගැන තමයි කතා කරන්නේ. He is referring to the Jews, his people. He is identifying himself with his people. தன் மக்களோடு தன்னை அடையாளப்படுத்துகிறார். තමුන්ගේ ජනතාව තම්ව හා සංසන්දනය කළ සංකේතවත් කරනවා. என் சகல பாதகங்களின் நிமித்தமும் நீர் எனக்கு என்ன செய்தீர் நாதா? මාගේ සියලු අපරාධ නිසා ඔබ මට කළාක් මෙන් කරේ මොකද්ද? What have you done? You said, what have you done for my wickednesses, Lord? What have you done? Did you forgive me? Did you overlook that? என்னுடைய பாதகங்களை காணாமல் இருந்தீரா? இல்லையே. මගේ පාදයන් ඔබ වහන්සේ දුටුවේ නැද්ද? නෑ මගේ පව් ඔබ වහන්සේ නොසලක හැරියේ නෑනේ. ඒ කියන්නේ அதாவது உம்முடைய ஜனங்கள் நாங்கள் யூதர்கள். කියන්නේ ඔබ වහන්සේ ජනතාව එහෙම නැත්නම් අපි යුදෙව්වෝ. எங்களுடைய பாதகங்களை நீர் கண்டும் காணாதது போல இருக்கவில்லையே. අපේ පාපයන් ඔබ වහන්සේ දැකලා නොදැක ගන්නට හිටියේ නෑනේ. You were not ignorant of our sins, Lord. நீர் எங்களுடைய பாதகங்களுக்கு நியாயம் தீர்த்து விட்டீர் அல்லவா? ඔබ වහන්සේ අපේ පාපයන් වලට විනිශ්චය දුන්නා නේද? நாங்கள் விசேஷமானவர்கள், අපි විශේෂ අය, நாங்கள் உம்முடைய ஜனங்கள். අපි ඔබ වහන්සේගේ ජනතාව. நீர் தான் எங்களை உலகத்திலேயே தெரிவு செய்திருக்கிறீர். ඔබ වහන්සේ තමයි මේ ලෝකෙදී අපි ලෝකෙ වෙන් කළ අපි තෝරගත්තේ. நாங்கள் பாதகம் செய்யும் போது අපි පාපයන් කරද්දී எங்களை நீர் அடித்திருக்கலாம். ඔබ වහන්සේට පුළුවන් අපිට ගහන්න. குஷ்டரோகம் கொடுத்து කුෂ්ඨ රෝගයක් දීලා அல்லது வானத்திலே இருந்து ஏதாவது ஒரு வாதையை அனுப்பி එහෙම නැත්නම් අහසින් ඉඳලා මොකක් හරි එක වසංගතයක් යවලා ஒரு சின்ன அடி அடித்திருக்கலாம். එක පොඩි පහරක් දෙන්න ප්‍රතිබ්බා. We are your chosen people. We are the special bunch in the whole world for you. Now, yes, we committed sins. You could have punished us in a little way. I mean, you could have sent us a little plague or done something, given us leprosy or whatever, just the way you did to Miriam for 5-7 days. மிரியமுக்கு நீங்கள் குஷ்டரோகம் கொடுத்தது மாதிரி 7 நாட்கள். මිරියම්ට ඔබ වහන්සේ දින 7ක් තිස්සේ කුෂ්ඨ රෝගය දුන්නා වගේ. அப்படி ஏதாவது செய்திருக்கலாம். එහෙම මොන හරි කන්න තිබ්බනේ. என்ன செய்தீர் நாதா?
මොනවද කරේ ස්වාමිනේ? உம்முடைய ஜனங்கள் என்று பார்க்காமல், ඔබේ ජනතාව කියලා ඔබ බලන්නේ නැතුව, யூதர்கள் என்று பார்க்காமல், යුදෙව්ව කියලා බලන්නේ නැතුව, எங்களையே இப்படி நாசமாக்கினீரே. අපිව මෙහෙම විනාශ කරලා දැම්මනේ. கவனிங்க, இதுதான் பாயிண்டா, இதுதான் பாயிண்ட். இவ்வளவு முக்கியமான எங்களையே, உம்முடைய ஜனங்களாகிய எங்களையே நீர் இப்படி நாசமாக்கினீரே. මෙච්චර ඔබ වහන්සේට වැදගත්වන්න වූ අපිවම ඔබ වහන්සේ විනාශ කරලා දැම්මනේ. அப்போ அவர்களுக்கு நீர் எத்தனை அதிகமாய் தண்டனை கொடுக்க வேண்டும். එහෙමනම් ඔවුන්ට ඔබ වහන්සේ කොතරම් අධික ලෙස දඬුවම් කළ යුතුද? Lord, if you can inflict pain on us, your people, to this extent, how much more could you and should you inflict pain on those heathens who are there to come and punish us? அவர்கள் எங்களை வந்து தொடுவதற்கு அவர்கள் யார்? අපිව ඇවිල්ලා අල්ල ගන්න තරම් අපිව විශ්වාස කරන්න ඔවුන් කවුද? அடுத்து சொல்லுகிறார், என் பெருமூச்சுக்கள் மிகுதியாயின, என் இருதயம் பலட்சயமாயிருக்கிறது. ඊළඟට කියනවා මක් නිසාද මාගේ සුසුම්ලෑම බොහෝය, මාගේ සිතද ක්ලාන්තව තිබේ. For my sighs are many, and my heart is faint. ஆண்டவர் இதை பார்க்கும் பொழுது ස්වාමිනේ මේ දිහා බලද්දී எனக்கு பெருமூச்சு, මට කියලා සුසුම්ලනවා මම. இருதயமே பலவீனமாகுது. මගේ හදවතම ක්ලාන්ත වෙලා. Lord, when I look at what these fellows have done to us, I can't breathe, I need more oxygen, and my heart becomes weak. That's how painful what they have done to me. அவர்கள் எங்களுக்கு செய்தது இவ்வளவு வலிக்கிறதுனாலா? ඔවුන් අපිට කරපු දේ මෙච්චරට අපිට රිදෙනවා ස්වාමිනේ. இப்ப இயேசுவானவருக்கு வருவோமா? දැන් යේසුස් වහන්සේට මුද? இயேசுவானவரை சிலுவையில அறைகிறார்களே, යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසයේ අනගසලා තිබුවානේ. எவ்வளவு வேதனைக்குள்ளே இயேசுவானவர் போகிறார். උන්වහන්සේ කොතරම් වේදනාවක් තුළ ගමන් කරාද? Imagine when Jesus was crucified, how painful would that have been? இவ்வளவுக்கும் இயேசுவானவர் ஒரு தப்பும் பண்ணி இல்லை. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කිසිම වැරද්දක් කරේ නැහැ. Jesus has never done anything bad, and yet he was scourged, beaten, spat at, and he was crucified, and he was crowned with a thorny crown. இயேசுவை துப்பினார்கள், යේසුස් වහන්සේට කෙල ගැස්සුවා, பாதாள சிறையிலே அடைத்தார்கள், භූගත සිරගත කරලා තිබ්බා, அடித்தார்கள், පහර දුන්නා, சாட்டையால் சவுக்கால் 39 தடவை அடித்தார்கள், சதை பீத்தெடுக்க. කස්සෙන් 39 වතාවක් පහර දුන්නා උන්වහන්සේට, சிலுவையிலே அறைந்தார்கள் කුරුසයේ ඇන ගැස්සුවා, நிர்வாணமாய். නිර්වස්ත්‍රව. He was crucified naked, and he did not commit any sin. ஒரு தப்புமே பண்ணவில்லை. උන්වහන්සේ කිසි වරදක් කරේ නැහැ. யார் இதை செய்தார்கள்? ක- கௌத මේක කරේ? කවුද මේක කරේ? ரோமர்கள். රෝමවරු. The Romans crucified him. Of course the Jews said, but the Romans did that. யூதர்கள் சொன்னார்கள், ஆனால் செய்தது யார்? ரோமர்கள். යුදෙවරු කිව්වා, හැබැයි මේක සිදු කරේ කවුද? රෝමවරු. புறஜாதியார். අන්‍ය ජාතීන්. தேவனுடைய குமாரனை சிலுவையிலே அறைகிறார்கள் இவ்வளவு கேவலமாக. දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාව මෙච්චර පහත් විදිහට කුරුසය යන ගසනවා. The Son of God is crucified in that gruesome manner by heathens, by Gentiles, by sinners. யார் அவரை சிலுவையில் அறையிறாங்க? කාවද කුරුසය යන ගසන්නේ? කවුද මේ කුරුසියේ යේසුස් වහන්සේව අනගසන්නේ? පාවිகள், පව්කාරයෝ, புறஜாதியார், අන්‍ය ජාතීන්, ரோமர்கள், රෝමවරු, தேவன் இல்லாதவர்கள். දෙවියන් වහන්සේ නැති පුද්ගලයෝ. அப்போ එහෙමනම් எவ்வளவு அதிகமாக அவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் சொல்லுங்க. කොච්චර දරුණු විදිහට ඔවුන්ට පහර දිය යුතුද? How bad should they be punished? எரேமியா என்ன சொல்லுகிறார்? යெරමියා මොනවද කියන්නේ? அவர்கள் பொல்லாப்பை அவர் மேல் வரப்பண்ணும். ඔවුන් ඒ අයගේ ඒ වැරදි දේවල්, ඒ කරපු දේවල් වලට විපාකය ඔවුන්ට ලැබෙන්න ඕනේ. Their wickedness should be dealt with by you, Lord. That's what Jeremiah says. இயேசு என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க. හැබැයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මොනවද කිව්වේ කියලා බලන්න. முதலாவது அவர் சிலுவையிலே வைத்து சொன்ன வார்த்தை උන්වහන්සේ කුරුසියේ ඉඳලා පළමුව ප්‍රකාශ කරා වාක්‍යය. லூக்கா 23:34. ලූක් 23:34 වෙනි පදය. But look at what Jesus says in Luke 23:34.
அப்பொழுது இயேசு, பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும், தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே என்றார். යේසුස් කතා කොට පියාණනි ඔවුන්ට කමක් වුව මැනව. මක්නිසාද ඔවුන් කරන්නේ මොකද්ද කියා ඔවුන් නොදනිති කීසේක. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. எரேமியா கெட்டவரே அல்ல, ரொம்ப நல்ல மனுஷன். ජෙරමියා නරක පුද්ගලකම නෙවෙයි ඉතාමත් යහපත් වූ පුද්ගලයෙක්. Jeremiah was not a bad person. He was a wonderful man. But even he could not take what the Babylonians did to his people. அவ்வளவு ஒரு நல்ல மனுஷனாலே தாங்க முடியவில்லை பாபிலோனியர்கள் எருசலேமுக்கு செய்ததை. එච්චර යහපත් වූ පුද්ගලයාට උනත් දරා ගන්න බැරුණා ඒ බාබිලෝන් දේශයේ ජනතාව මේ දේශයට කරවුදේ. அவராலேயே அதை தாங்க முடியாத போது ඔහුටම ඒ දේ දරා ගන්න බැරි වෙනකොට இயேசுவானவரால் அதை தாங்க முடியுமா இருக்குமா? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට ඒ දේ දරා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙයිද? ஆனால் தாங்கினார். හැබැයි උන්වහන්සේ ඒ දේ දරා ගත්තා. If Jeremiah, a lovely person, could not handle that, how much more couldn't Jesus have handled that situation? But look at his heart. அவ்வளவு வேதனையோடு, அவ்வளவு வலியோடு, அவ்வளவு அவமானத்தோடு அவர் சிலுவையிலே, இப்போதான் அவரை சிலுவையிலே அறைந்து அதை மேலே வைத்து இப்பொழுது அவருக்கு தெரிகிறது. එච්චර වේදනා සහිතව එච්චර නිന്ദා සහගත විදිහට උන්වහන්සේ මෙහෙම කුරුසියේ ඇනගහලා තියෙද්දී With all the pain inflicted on his body and his emotions, he is now hanging on the cross for the first time. தெரியுமா, கெத்சமனே தோட்டத்திலே அவரை கைது செய்ய முன்பதாக இரத்தம் வியர்வை இரத்தத்தின் பெருந்தோழிகளாய் விழுந்தது. ஹேமாட்டிட்ரோசிஸ் என்று நான் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறேன் இயேசுவின் இரத்தம் என்ற செய்தியிலே. ගෙත්සෙමනේ උන්වහන්සේ වේ අත්අඩංගුවට ගත්තෙම උන්වහන්සේගේ රුධිරය දහඩියත් එක්ක පිට වෙලා යන්න පටන් ගත්තා. I have explained in my teaching on the blood of Jesus as to how he sweat huge drops of blood. The medical condition was hematidrosis. That was how emotionally hurt he was. அவ்வளவுக்கு அவருடைய உணர்வுகளால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார். ඒ තරම් දුරට උන්වහන්සේ හැඟීම් වලින් ඒ තරම් දුරට උන්වහන්සේ වේදනාවට පත් වෙලා හිටියා. அவருடைய உடம்பை உழுது வைத்திருக்கிறார்கள். උන්වහන්සේගේ සිරුර හාලා තිබුණේ. His body was plowed. And now he was hanging on the cross, nude, naked, with such a lot of pain and shame. இப்போ அவர் நிர்வாணமாக அவ்வளவு ஒரு வெட்கம், அவமானம், வலி, வேதனையிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது මෙච්චර උන්වහන්සේ වේදනා සහගතව නිර්වස්ත්‍රව ලැජ්ජා සහගත විදිහේ කුරුසියේ එල්ලිලා ඉද්දි அவர் முதலாவது என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா? උන්වහන්සේ පළමුවට මොකක්ද දන්නව ප්‍රකාශ කරේ? ஐயோ பிதாவே, இவங்களை மாத்திரம் தண்டிச்சிடாதீங்க. අයියෝ ස්වාමිනේ මෝන්ට විතරක් දඬුවම් කරන්න එපා. The first thing he says is that, Father, do not punish these people. Forgive them because they don't know what they are doing. பிதாவே இவர்களை மன்னியும், தாங்கள் செய்வது என்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்கள். කියන්නේ මෝන්ට සමාවෙන්න තමුන් කරන්නේ මොකද්ද කියලා උන් නොදැන කරනවා. எவ்வளவு பெரிய அன்பு, කොච්චර විශිෂ්ට ප්‍රේමයක්ද, எவ்வளவு புரிந்து கொள்ள முடியாத கருணை, කොච්චර තේරුම් ගන්න බැරි තරම් වූ අනුග්‍රහයක්ද. what an unbelievable love this Jesus was demonstrating on the cross. முதலாவது அவர் சொல்லுகிற வாக்கியம் அதுதான். පළමුවට උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරේ මේ වාක්‍යය තමයි. பிறகுதான் அந்த புலம்பலிலே என்ன காட்டப்படுகிறது? මේ විලාප ගීපොතෙන් මොනවද පෙන්වන්නේ? புறஜாதியார் இஸ்ரவேலை அழித்த விதம் ஆண்டவருக்கு தெரிய வேண்டும். අන්‍ය ජාතින් ඒ යුතා ජනතාවට පහර දුන්න ආකාරය දෙවියන් වහන්සේට පෙනෙන්න ඕනේ. Lamentation 1:22 shows that how the heathens, how the Gentiles, how the Babylonians came and treated Jerusalem should be brought to the face of God, and God has to retribute them. ஆண்டவர் அவர்களை தண்டிக்க வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේ උන්ට දඬුවම් කළ යුතුයි. இங்கே இயேசு தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அதே மாதிரி ஒரு காட்சியை பார்க்கிறார். මෙතන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසියේ එල්ලයිද්දී ඒ වගේම සිද්ධියක් දකිනවා. Here Jesus hanging on the cross sees something similar. The heathens, the sinners, the Romans have done this to the only begotten Son of God. இந்த பாவிகள், இந்த ரோமர்கள்
இந்த துன்மார்க்கர்கள் தேவனுடைய ஒரே பேரான குமாரனுக்கு என்ன செய்திருக்கிறார்கள்? මේ පෞකාර රෝමවරු එහෙම නැත්නම් මේ අන්‍ය ජාතින් ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා වන්නා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙනගසනවා. அப்போ அங்கு பாபிலோனியர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் එමන එදා ඒ බාබිලෝන් වලට දඩුවම් කළ යුතු නම් இங்கு இவர்கள் எத்தனை அதிகமாக தண்டிக்கப்பட வேண்டும்? මෙතනදී මොවුන්ට කොයිතරම් දරුණු ලෙස පහර දිය යුතු දඩුවම් කළ If යුතුද? the Babylonians were to receive retribution over there for what they did, how much more should these Romans receive their share of the retribution? And yet Jesus says, no, I'm going to pray for you and ask God to forgive you. Amazing. ஆனால் இயேசு சொல்லுகிறார், හැබැයි යේසුස් වහන්සේ කියනවා இல்ல உங்களுக்கு தண்டனை வராது. නැහැ නුඹලාට දඬුවම් පැමිණෙන්නේ නැහැ. ஏன் தெரியுமா? ඒ දන්නවද? இப்படி பண்ணினவங்களுக்காக நான் ஜெபிப்பேன். මෙහෙම මට කරන නුඹ උදෙසම මම යාච්ඡා කරනවා. அந்த வலி தீரும் வரை இயேசு இருக்கவில்லை, இன்னும் வலிக்குது. ඒ වේදනාව ඉවත් වෙලා උන්වහන්සේ කිව්වේ නැහැ තාමත් වේදනාව තිබෙනවා. கவனிங்க கவனிங்க கவனிங்க. හොඳට අවධානය දෙන්න. நமக்கு யாராவது வேதனை கொடுத்தால் කවුරු හරි අපිව වේදනාවට පත් කරා නම් அந்த நேரத்துல கொதிச்சு எரிஞ்சு ஆனாலும் போக போக கொஞ்சம் ஆறுதல் வருமா இல்லையா? ඒ වෙලාවට අපි වේදනාවට පත් වෙලා පුපුරලා දඟලවත් ටික ටික යද්දී ඒක එහිමීට නිවිලා යනවා. When somebody hurt us, at that time we are aggravated, we are angered, we are so ferocious, we want to kill them. But over time we calm ourselves down, don't we? Isn't that human? அது அப்படித்தானே? ඒක එහෙමනේ. அப்போ இயேசு மரித்து உயிர் தெழுந்த பிறகு, එවනම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මරණයට පත් වෙලා නැවත නැගිට්ටට පස්සේ சரி சரி அது என்னமோ நடந்து முடிஞ்சிச்சு, நடக்கத்தானே வேணும். හරි හරි මොනවද සිද්ධ වුණා ඒක වෙන්නනේ ඕනේ. பிதாவே, அந்த என்னை சிலுவையிலே அறைந்தார்களே அவர்களை எல்லாம் மன்னித்து விடும். சரி, පියාණනේ අර මාව කුරුසේ යන ගැසුවානේ ඔවුන් හැමදෙනාටම සමාව දෙන්න ස්වාමීනි. அவர்கள் செய்தது என்னவென்று அறியாமல் செய்து விட்டார்கள். ඒගොල්ලෝ ඒ දේ නොදන්න කරේ. You know, once Jesus died and rose again from the dead, he could have prayed to the Father saying, Father, forgive them, those who crucified me. They did not know what they were doing. But anyway, what's gone is gone. Okay, அதான் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு, இனி என்ன? ඒක වෙලා ඉවරනේ ආයෙත් මොනවටද? மன்னிப்போம், மறப்போம். සමාව දෙමු අමතක කරමු. இயேசு அப்படி செய்யவில்லை. යේසුස් වහන්සේ එහෙම කරේ නැහැ. அந்த வலியிலே, அந்த அவமானத்திலே, அந்த வேதனையிலே இருக்கும் போது அந்த வலியையும் அவமானத்தையும் வேதனையும் கொடுத்தவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறார், இவர்களை மன்னியும் அறியாமல் செய்கிறார்கள் என்று. ඒ වේදනාව, ඒ ලැජ්ජාව, ඒ අපහසුතාව, ඒ සියල්ල දරාගෙන තමුන්ට ඒ වේදනාව, ඒ අපහසුතාව, ඒ ලැජ්ජාවට පත් කරපු ඔවුන් උදෙසා උන්වහන්සේ යාඥා කරනවා. Jesus did not wait till all that pain was gone. He was still in excruciating pain and an inexpressible shame and the hurt when he prayed for those who afflicted him. And he says, Father, forgive them, for they not know what they did. This is our Jesus. இதுதான் நம்முடைய இயேசு. මේ තමයි අපේ යේසුස් වහන්සේ. அவருக்கு தான் நான் ஊழியம் செய்கிறேன். උන්වහන්සේට තමයි මම සේවය කරන්නේ. I am a servant to this Jesus and I am proud of that. நான் அதனால் பெருமைப்படுகிறேன். ඒ නිසා මම ආඩම්බර වෙනවා ඒ ගැන. தண்டிக்க தகுதியானவனை கூட தண்டிக்கவில்லை. ඒ දඬුවමට ලබන්න සුදුසු පුද්ගලයාට පවා දඬුවම් කළේ නැහැ. அவருடைய ஜெபம் கேட்கப்பட்டதால் தான் උන්වහන්සේගේ ඒ යාඥාව ඇසූ නිසා තමයි புறஜாதியார் இன்றும் ஜீவனோடு இருக்கிறார்கள். ඒ අන්‍ය ජාතින් අදටත් ජීවත් වෙන්නේ. You know, because his prayer was answered, the heathens are still alive. Today, many people are persecuting Christians. இன்றைக்கு உலகத்திலே அநேக இடங்களிலே கிறிஸ்தவர்களை உபத்திரவப்படுத்துகிறார்கள். අද ලෝකයේ බොහෝ ස්ථානවල කිතුරුන්ට පීඩා පමුණවනවා. ஹலோ, நமது ஆண்டவரால் முடியும் ஒரு அக்கினியை அனுப்பி அந்த இடத்திலேயே சுட்டெரிக்க. අපේ දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් ඒ ස්ථානයටම ගින්දර එවලා ඒ ස්ථානයේ ඉන්න ඒ අය පුච්චලා දාන්න. Our God is so omnipotent that he can send a lightning to smite the people then and there as they attempt to persecute the church. But our God has shown how forgiving and how loving he is even to the heathen. And that's why those persecutors of Christians are still surviving. அங்கு காட்டிவிட்டார் அவர் எவ்வளவு பொறுமையும் அன்பும் மன்னிக்கும் தன்மையும் கொண்டவராய் இருக்கிறார் என்று. උන්වහන්සේ එතනේ පෙන්වනවා තමන් වහන්සේ කොච්චරම් ඉවසන
කොතරම් සමාව දෙන කොතරම් ප්‍රේමණීය වූ පුද්ගලයෙක්ද කියන එක. அதனால் தான் இன்று நாமும் மன்னிப்பை பெற்றிருக்கிறோம். ඒ නිසා තමයි අද වෙද්දී අපි සමාව ලබා තිබෙන්නේ. That is why we are also saved. And the first of the 7 things Jesus said pertains to forgiveness. இயேசுவானவருடைய 7 வாக்கியங்களிலே முதலாவது என்ன? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රකාශයන් 7 පළවෙනි කාරණාව මොකද්ද? மன்னிப்பு. සමාව. அப்போ ஒரு மனிதனுக்கு முதல் இயேசுவின் மூலம் தேவைப்படுவது என்ன? එහෙමනම් එක මිනිස්සෙකුට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරනකොටගෙන පළමු කොට අවශ්‍ය කුමක්ද? மன்னிப்பு. සමාව. So the first thing anyone needs from Jesus is forgiveness, not healing, not prophecy, not financial blessing, not anything else but forgiveness. முதலாவது இயேசுவின் மூலம் கிடைக்க வேண்டியது சுகமோ சுபீட்சமோ ஜெபத்துக்கு பதிலோ அல்ல, மன்னிப்பு. පළමු කොට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරනකොටගෙන අවශ්‍ය සුවය හෝ ශාස්ත්‍රීයත්වය හෝ සඵලත්වය හෝ නෙවේ, සමාව. பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுதலுக்கு தான் ரட்சிப்பு என்று பெயர். පාපෙන් සමාව, පාපයට සමාව ලැබීම තමා ගැලයුම කියන නම ලැබෙන්නේ. Forgiveness for sins is called salvation. You are saved from what? From hell. பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டபடியினால் ரட்சிக்கப்பட்டோம், காப்பாற்றப்பட்டோம். පාපයට සමාව ලැබුණ නිසා අපි ගැලයුම ලැබුවා. එහෙම නැත්නම් අපි ඔබේ නිදහස් වුණා, බේරුම් இந்த ලැබුවා. தமிழ்ல மாத்திரம் சொல்றேன், சிங்களங்க அதாலனே. இந்த ரட்சிப்பு என்று தமிழ்ல இருக்கிறது அது தமிழ் சொல்லே கிடையாது. ரக்ஷா என்று சொல்லுவது சமஸ்கிருத மொழியிலே பாதுகாக்கப்படுதல். அப்போ அதுதான் தமிழிலே ரட்சிப்பு என்று வருகிறது. உண்மையான அர்த்தம் காப்பாற்றப்படுதல். ගැලවීම කියන්නේ බේරා ගනු ලැබීම. මොකෙන්ද? நரகாதிய நிறையன். எதிலே இருந்து காப்பாற்றப்படுகிறீர்கள்? நரகத்திலே இருந்து, அக்கினியிலே இருந்து. So you are saved from what? Salvation means saved. You are saved from what? From hell. So my dear brother and sister, you need forgiveness of sins from Jesus, and that's called salvation before anything. உங்களுடைய வாழ்க்கையில எதற்கும் முன்பதாக உங்களுக்கு தேவைப்படுவது ரட்சிப்பு எனும் அந்த பாவ மன்னிப்பு. ඔබේ ජීවිතයේ සියල්ල ප්‍රථම ඔබට අවශ්‍ය ගැලයුම කියනවා ඔය පාපයට සමාව. இயேசுவை நம்பி போதாது, යේසුස් වහන්සේ විශ්වාස කළා මදි. சர்ச்சுக்கு போய் போதாது, සභාවට ගිහිල්ලා විතරක් මදි. சர்ச்சுக்கு போய் காணிக்க போட்டு போதாது. සභාවට ගිහිල්ලා පඬුරු දැම්මට මදි. It's not enough for you to believe in Jesus, to go to church, or even to put an offering to the church. But you have to receive forgiveness from Jesus for your sins, thereby receiving salvation so that you can make it to heaven. இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்திலே மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டு நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் பரலோகம் போவீர்கள். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පිළිගෙන අපි ගැලවීම ලැබිය යුතුයි. එතකොට තමයි පාපයට සමාව ලැබෙන්නේ. அதுதான் முதலாவது அவசியம். ඒක තමයි පළවෙනි අවශ්‍යතාවය. சிலுவையிலே அதைத்தான் முதலாவது கொடுக்கிறார். කුරුසිය තුලදී උන්වහන්සේ, කුරුසිය මතදී උන්වහන්සේ පළමු කොට ඒ තමයි නිදහස් So the කරන්නේ. first thing Jesus gives out from the cross is forgiveness. Now that also has another connotation with which I will conclude this message. இதில் இன்னொரு செய்தியும் இருக்கிறது, அதை சொல்லிவிட்டு நான் முடிக்கிறேன். මේ තව පණිවිඩයක් තියෙනවා. ඒක ප්‍රකාශ කළා දේශනාව හමාර කරන්න. நான் சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் தொடர்ந்து இயேசுவை வேதனைப்படுத்தி கொண்டே இருக்கலாம் அல்லது இருந்தால் பரவாயில்லை, அப்படி நான் சொல்லவில்லை. මම කියන්නේ ඔබ නිරන්තරයෙන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වේදනාවට පත් කරන් ඉන්නවා. එහෙම කරන් හිටියත් කරන් ඉන්නවා නම් කමක් නැහැ කියලා. I don't in any way directly or abstractly suggest that it is okay for you to hurt God. He is forever patient and all that kind of stuff. ஆனால் ஒன்று சொல்லுகிறேன், හැබැයි එක දෙයක් කියන්න. இந்த செய்தியை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அல்லது இங்கே இருந்து கேட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது, මේ පණිවිඩය මෙතන ඉඳන් ඔබ අසාගෙන ඉද්දී, එහෙම නැත්නම් එතන சஜீவ பலங் ඉද්දී உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் ஆண்டவரை துக்கப்படுத்தின ஏதாவது ஒரு காரியம் இருந்தால், நீங்கள் கிறிஸ்தவராய் இருக்கலாம், ஏன் ஊழியக்காரராய் கூட இருக்கலாம். ඔබේ ජීවිතයේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වේදනාවට පත් කරන යම් දෙයක් තියෙනවා. ඔබ සේවකයෙක් වෙන්න පුළුවන්, කිතුණුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. Hey, you may be a Christian, you may be a minister of God. If you are feeling that you have committed so many bad things and it is very difficult for you to come to God, ask Him to forgive you. He is ready to forgive you right now. உங்களுக்கு ஒரு குற்ற உணர்வு உங்களை தாக்கிக் கொண்டு, ඔබ ඇතුළාන්තයේ තිබෙනා ඔය අනින් ලබන සිත දරාගෙන,
ஐயோ நான் இவ்வளவு பண்ணிட்டேனே, ஒரு ஊழியனாய் இருந்து கொண்டு, ஒரு கிறிஸ்தவனாய் இருந்து கொண்டு, கிறிஸ்தவளாய் இருந்து கொண்டு இவ்வளவு அசிங்கங்களை பண்ணிவிட்டேனே, எனக்கு தேவனிடத்துக்கு வர முடியவில்லை என்ற ஒரு குற்ற உணர்வோடு நீங்கள் இருந்தால், අයෝ මම සේවකයෙක් වෙලා මම කිතුනුවෙක් වෙලත් මෙච්චර චරාවු දෙයක් කරමින් ඉන්නවානේ කියලා ඔබට දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියට පැමිණෙන්න ඒ බැරි අන් ලබන සිතක් තිබෙනවා නම් மறுபடி வாருங்கள் இயேசுவினிடத்துக்கு. නැවත පැමිණෙන්න යේසුස් වහන්සේ වෙතට. அவர் உங்களை மன்னிப்பார். උන්වහන්සේ ඔබව සමාව දෙනවා. அவ்வளவு கஷ்டத்தோடு மன்னித்தவர் එතරම් වේදනා සහිතව සමාව දුන්නා උතයන් වහන්සේ. உங்களையும் மன்னிக்க ஆயத்தமாயிருக்கிறார். ඔබට සමාව දෙන්න සූදානම්ව සිටිනවා. He who forgave those people against all odds there is more than ready to forgive you. Shall we all rise up to our feet, even those of you who are watching? எல்லாரும் எழும்பி இருப்போம். அங்கே பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்களும் අපි எல்லாரும் கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்க. අපි සියලු දෙනාම නැගී සිටමු. සජීව ඉන්න ඔබත් නැගී සිටින්න අපි දැස් වසාගමු. எல்லாரும் இங்கே இருக்கிறவங்களும் கேமராவுக்கு பின்னால் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்க. මේ ස්ථානයේ ඉන්නව හැම කෙනෙක්මත් දැස් වසා ගන්න. Close your eyes. Jesus is looking at you. That day he was looking at those down below from the cross. Today he is watching us, looking at us from heaven. அன்று சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டு அங்கிருந்து கீழே அந்த மக்களை பார்த்தார். එදා ඒ කුරුසියේ එල්ලිලා ඒ පහළ කුරුසියෙන් පහළ ඉන්න ওই මනුෂ්‍ය දිහා බලලා இப்பொழுது பரலோகத்தில் இருந்து கீழே உங்களை என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். දැන් ස්වර්ගයේ ඉඳලා උන්වහන්සේ මේ පහළ බලාගෙන ඉන්නවා. எத்தனை பேர் சொல்லுவீர்கள்? කී දෙනෙක් කියනවාද? என்னுடைய வார்த்தையிலே, சிந்தனையிலே, நடத்தையிலே මගේ වචනයෙන් මගේ ක්‍රියාවෙන් මගේ සිතුවිල්ලෙන් நான் ஆண்டவரை துக்கப்படுத்தி இருக்கிறேன். මම දෙවියන් වහන්සේ වේදනාවට පත් කළා. தொடர்ந்து துக்கப்படுத்தி கொண்டே வந்திருக்கிறேன். දිගට මම උන්වහන්සේ වේදනාවට පත් කරමින් ඉන්නේ. How many of you all would say, in my thoughts, deeds and words I have saddened God, I have hurt God, I have been hurting God? எனக்கு கஷ்டமா இருக்கிறது, ஜெபிக்க, வேதம் வாசிக்க, சபைக்கு போக எனக்கு கஷ்டமா இருக்கிறது. මට මම වේදනාවෙන් ඉන්නවා. බයිබලයේ කියවන්න, සභාවට යන්න, යාඥා කරන්න මම අපහසුතාවෙන් වේදනාවෙන් ඉන්නවා. I am finding it difficult to go to church, to pray, to read the word. எனக்கு கஷ்டமா இருக்கிறது. எனக்கு நான் ரொம்ப பெரிய துரோகம் செய்த ஒரு குற்ற உணர்விலே கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன். මට අමාරුයි මම ඔබ වහන්සේට මහ ද්‍රෝහිකමක් කරා කියනවා. ඒ වේදනාවෙන් මම ඉන්නවා. I have betrayed God. I have been so bad. Hey, if that is you, put your hand up and down quick for Jesus to see. உடனே கையை தூக்கி கீழே போடுங்கள். இயேசு பார்க்கட்டும். எங்களுக்கு பார்க்க தேவையில்லை, நாங்க பார்க்க தேவையில்லை. ஆண்டவராக இயேசு பார்க்கிறார். ඔබ ඉක්මනට අත ඉහළට දා පහළට දබන්න. අපි දකින්න ඕනේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබේ දෑත දැකිය යුතුයි. இப்போ சொல்லுங்க ஆண்டவரிடத்திலே. දැන් කියන්න දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ. Pray this prayer with me. அன்புள்ள தேவனே, ප්‍රේමණීය දෙවිඳුනි, loving God, I come to you in the name of Jesus. உங்களுடைய சமூகத்துக்கு இயேசுவின் நாமத்திலே வருகிறேன். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ වහන්සේ අභිමුඛයට පැමිණෙනවා. ஆண்டவரே, நான் உங்களை வேதனைப்படுத்தி இருக்கிறேன். ස්වාමිනී මම ඔබ වහන්සේ වේදනාවට පත් කර තිබෙනවා. உங்களை வேதனைப்படுத்தி தேங்க்யூ. ස්වාමිනී මම ඔබ වහන්සේ වේදනාවට පත් කර තිබෙනවා. I have hurt you, God. I have hurt you, God. And I feel so bad to come back on track. I feel so bad to come back on track. அன்றைய பழையபடி உங்கள் முன்னே நிற்பதற்கு ස්වාමිනී පරණ විදියට ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛයේ සිටින්න கஷ்டமா இருக்கிறது. අපහසුයෙන් ඉන්නවා. ஆனால் என்னை மன்னியுங்கள். එනමුත් මට සමාව දෙන්න. Forgive me. Father, forgive me in the name of Jesus. Father, forgive me in the name of Jesus. பிதாவே, இயேசுவின் நாமத்திலே என்னை மன்னியுங்கள். பிதாவே, இயேசுவின் நாமத்திலே என்னை மன்னியுங்கள். පියාණනි යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සමාව දෙන්න. சிலுவையிலே வைத்து இயேசுவானவர் பேசின முதல் வார்த்தை, කුරුසියේ සිට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරා වූ පළමු වචනය எனக்கு காட்டுகிறது මට පෙන්වන්නේ இன்று என்னை மன்னிப்பீர்கள் என்று. අද මට සමාව ලැබුණා කියන දේ. Lord, the first statement that Jesus uttered from the cross, Lord, the first statement that Jesus uttered from the cross shows me,
shows me that you will forgive me today. நீங்கள் இன்றைக்கு என்னை மன்னிப்பீர்கள் ஆண்டவரே. අද ඔබ වහන්සේ අපිට සමාව දී තිබෙනවා ස්වාමිනේ. அது உபவாச சமாவட்டு தேவா. என்னை மன்னித்ததற்காக நன்றி பிதாவே. මට සමාව දුන්න නිසා ඔබට ස්තුතියි ස්වාමිනේ. Thank you, Father, for forgiving me. Father, I lift my hands up to you. Father, I lift my hands up to you. பிதாவே, என் கைகளை உங்களை நோக்கி உயர்த்துகிறேன். என் கைகளை உங்களை நோக்கி உயர்த்துகிறேன். පියාණනි මගේ දෑත් ඔබ වහන්සේ දෙසට ඔසවනවා. என் கைகளை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். මගේ දෑත් අල්ල ගන්න. Touch my hands. Touch my hands. Hold me by my hands, Father. Hold me by my hands, Father. என்னை என் கைகளை நீங்கள் பற்றிக் கொள்ளுங்கள் பிதாவே. මගේ දෑත් ඔබ වහන්සේ අල්ල ගන්න ස්වාමිනේ. இனி நான் உங்களை துக்கப்படுத்தாமல் வாழ தீர்மானிக்கிறேன். இனி நான் உங்களை துக்கப்படுத்தாமல் வாழ தீர்மானிக்கிறேன். ආයි මම ඔබ වහන්සේ වේදනාවට පත් නොකර ජීවත් වෙන්න තීරණය කරනවා ස්වාමිනේ. I decide never to hurt you again. So help me, Father. So help me, Father. அதற்கு எனக்கு உதவி செய்யுங்கள் பிதாவே. ඒට මට උදව් කරන්න පියාණනි. பரிசுத்தாவியானவர் மூலமாக உதவி செய்யுங்கள். ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තුලින් මට උදව් කරන්න. Help me through the Holy Spirit. Let the fire of the Holy Spirit cleanse my spirit, soul and body. Let the fire of the Holy Spirit cleanse my spirit, soul and body. பரிசுத்தாவியானவருடைய அக்கினி. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ගින්න. என் ஆவி ஆத்துமா சரீரத்தை பரிசுத்தப்படுத்தட்டும். ஆவி ஆத்துமா சரீரத்தை பரிசுத்தப்படுத்தட்டும். මගේ ආත්මය ප්‍රාණය ශරීරය ශුද්ධ කරපු දෙන්න. இன்றிலிருந்து අද සිට ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ நான் தீர்மானிக்கிறேன். එක ශුද්ධ ජීවිතයක් ගත කරන්න මම තීරණය කරනවා. I decide today to live a holy life. To live a holy life before you, God. Before you, God. I will not be like Jeremiah. I will not be like Jeremiah. நான் எரேமியாவை போல அல்ல. මම එරේමියා අනාගත වතුවරයා වගේ නෙවෙයි. மன்னிக்க முடியாமல் இனி வாழ மாட்டேன். සමාව දීමට නොහැකිව ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. I will never live in unforgiveness. I will never live in unforgiveness. I forgive everybody. I forgive everybody who has hurt me. Who has hurt me. என்னை வேதனைப்படுத்தின எல்லாரையும் நான் மன்னிக்கிறேன் ஆண்டவரே. මා වේදනාවට පත් කරපු හැම කෙනෙකුටම මම සමාව දෙනවා ස්වාමිනේ. என்னை பாதிக்க வைத்த எல்லாரையும் மன்னிக்கிறேன் ஆண்டவரே. මාව අපහසුතාවයට පත් කරපු හැම කෙනෙකුටම මම සමාව දෙනවා ස්වාමිනේ. I forgive people who made me uncomfortable. I forgive people who made me uncomfortable. Yes, Lord, Jeremiah was a good man. Yes, Lord, Jeremiah was a good man. ஆமாண்டவரே, எரேமியா ஒரு நல்ல மனிதன். ඔව් ස්වාමිනේ, එරේමියා අනාගත වතුවරයා ඉතා යහපත් මිනිසෙක්. ஆனால் மன்னிப்பு விஷயத்திலே ඒ වුණත් සමාව දෙන්නා වූ ඒ කාරණාවේදී நான் அவரை போல அல்ல. මම ඔහු වගේ නෙවෙයි. நான் இயேசுவை போல வாழப் போகிறேன். මම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වගේ වෙනස් වෙනවා. But I will not be like Jeremiah when it comes to forgiveness. I will be like Jesus. Thank you, Lord, for talking to me.
என்னோடு பேசினதுக்காக நன்றி தேவனே. මා සම කතා කරන නිසා ස්තුතියි ස්වාමිනී. என்னை மன்னித்ததற்காக நன்றி தேவனே. මට සමාව දුන් නිසා ස්තුතියි ස්වාමිනී. Thank you, Lord, for forgiving me. In Jesus' name I pray. Amen. இயேசுவின் நாமத்திலே பிதாவே. ஆமென். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන්.